مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناة شقافي تي في برنامجكم الأسبوعي نساء العالم La Femme du Monde. Bonsoir à tous et à toutes. Azul Amara Inirandirzan. Voilà donc, aujourd'hui j'ai des invités assez spéciales, chacune dans son domaine. Vous allez les découvrir avec moi, Inch'Allah. غادي تكتشفوا معايا الضيفات متميزات ومتألقات ومبدعات إن شاء الله مشاهدينا الكرام. غادي نبدأ بالضيفة الأولى لالا إحسان. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. الله يبارك فيك. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un honneur. شكرا لالا غزلان d'avoir accepté l'invitation. مرحبا علينا والراس الله يبارك. شكرا ليلى على قبول الدعوة. شكرا. غادي نبدأ في عالم التغذية وفي عالم التطبيب والتوليد. عندي هنايا ضيفة متخصصة في توليد النساء وأيضا متخصصة في التغذية. هي سبحان الله متعددة المواهب، غادي نكتشفوا معها أمور كثيرة بزاف. غنبداو بإحسان. لالا إحسان، شنو تقدر تقول لنا على راسك؟ كيسكو tu peux nous dire sur toi? Tu es une sage-femme, nutritionniste. Moi, je suis une sage-femme, mais je suis surtout dans tout ce qui est énergétique, motivation, rendre la vie meilleure chez les gens, le contact, le bien-être qu'on a entre nous et l'univers et Dieu aussi, qui est très très important, que les gens ont oublié. Le côté spirituel. Le côté spirituel. On doit revenir là-dedans. Donc, je suis vraiment dans la santé holistique, dans la santé en général. J'ai remarqué que tu fais des lives très intéressants, qui ont beaucoup d'impact, où tu apprends les gens à rire. كتعلمي للناس كيفاش غيضحكوا، كيفاش يلقاو الصحة ديالهم النفسية وحتى الجسدية من خلال الضحك، وكتساعدي المشاهدين ديالك يخرجوا اللي عندهم من خلال الابتسامة والضحك. كيفاش هادشي يعني كيفاش أنه الضحك يقدر يعالج الإنسان؟ D'abord, on a bien vu qu'à l'heure actuelle, avec ce qui se passe, on a créé énormément de peur et des pensées très noires et négatives. En ce moment, كتهضري على الحجر الصحي confinement, le confinement, le Covid, etc. Ce qu'on crée en ce moment. Et on a remarqué deux choses. On a remarqué d'une part au niveau de la génétique, au niveau des gènes, qu'on peut vraiment rallonger notre génétique, donc le chromosome, ça s'appelle le télomère, on peut le rallonger par la joie et la gratitude. On peut devenir en bonne santé grâce à ça. Ça c'est قضية علمية, la chose est scientifique. Exactement, ça c'est vraiment scientifique. Mais une deuxième chose aussi, qui est très importante, c'est le fait de donner de la joie et de l'amour peut changer aussi le monde dans la zone et la flore. Et ça, c'est très, très important. Et pour moi, il est primordial que les gens doivent retrouver ça. J'ai trop de patientes qui sont dans la dépression, dans la tristesse, dans la peur, dans le chagrin, dans le blâme. Et on ne peut pas rester là-dedans. Alors, le meilleur moyen, c'est justement le tsawoukal Allah, revenir à Dieu, revenir à ce qu'il a donné, ce qu'il a créé. Ce qui est mauvais, c'est un bien peut-être derrière. À travers ce grand chaos que l'on a. Vous êtes un philosophe quelque part? Je sais pas. واحد طريقة فلسفية، طريقة باش كتعالجوا الناس. Je suis plus dans la scientifique, mais c'est vrai que ça peut être philosophique aussi. شنو هي المرجعية ديالك؟ C'est quoi votre référence par rapport à ça? Où vous avez été formé par rapport à cela? En fait, j'ai été formée dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc j'ai fait 5 ans de médecine chinoise. J'étais jusqu'en Chine, dans les hôpitaux, j'ai travaillé là-bas. Carrément. Et puis la thérapie quantique, la quantique. Et je suis aussi dans l'épigénétique. Donc la quantique. الطب الصيني معروف، الطب الصيني هو كيعالج الناس بواحد الطريقة تقليدية اللي هي معروفة، دابا بدات كتروج عبر العالم. نعم. Et ces trois sciences, les trois sciences qui sont reconnues depuis, on va dire, l'an 2000, hein, depuis les années, le 21e siècle, le début. Donc l'épigénétique, c'est tout ce qui concerne la génétique. Au-delà même du gène, on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire notre mode de vie, ce que l'on mange, comment on pense. دونك هادشي عنده علاقه ايضا بالتغذيه. وي بيان سور بيان سور. انا لاحظت بانك تهضري بحال دكتور الفايد. Je l'aime beaucoup, je parle comme lui parce qu'il a su la science. انفلونسي، يعني واش متاثره بعلم هذا العالم هذا؟ moi mes entourages الوالدين ديالي ولا العائله كامله elle suit هاد الدكتور فايد. Il parle super bien parce qu'il parle aussi dans le développement humain. Il va plus au-delà même de l'alimentation هو.
il dit vraiment que vous pouvez vraiment réellement trouver tout dans la nature, mais aussi le caractère que vous portez. Parce qu'au niveau de l'alimentation, il faut retenir ça, c'est très très important, c'est que l'alimentation, c'est une base. Mais au-delà de ça, il y a des choses plus importantes plus que l'alimentation. L'alimentation doit être vivante et tout, on connaît ça. Mais vous pouvez manger comme vous voulez. Si vous avez du stress, si vous avez l'environnement qui n'est pas bon, si vous n'avez pas la spiritualité, vous pouvez tomber malade. Et le problème chez nous, c'est quand quelqu'un tombe malade d'un cancer ou tombe malade, la plupart, 80% des maladies sont dites des maladies non transmissibles. C'est nous-mêmes qui les créons. Et la plupart qui tombent malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement dans la nourriture. Mais on a oublié une chose qui est importante, le psychique et le divin. C'est ça qu'on a oublié. Si on se reconnecte avec ça. العلاقة مع لو ديفان مع الله سبحانه وتعالى كتلعب الدور في العلاج حتى العلاج الجسدي le côté physique aussi. Trop, et c'est vraiment la guérison. Donc on va parler par exemple, moi j'ai été coachée par des non-musulmans, par des non-croyants, et ce sont des personnes qui à 5 heures du matin, ils ont trouvé une énergie, ils se lèvent et ils font beaucoup de gratitude. إذا أنت هنا كتقولي بأن الجانب الروحاني ولو كوتي سبيريتويل joue beaucoup dans la guérison. C'est le premier lien, parce que si on a ça, si on a de la gratitude, on a de la joie, on est reconnaissant avec ce que l'on a, automatiquement le psychique va aller bien, automatiquement on va aller vers les bonnes choses, parce qu'on est proche de notre cœur. La plupart des gens actuels, ils sont dans un mode qu'on dit stress. Et le stress, qu'est-ce qu'il provoque? C'est qu'on ne réfléchit plus avec le cœur. On réfléchit avec le cerveau. Et le cerveau, il est là pour nous protéger, pour nous dire attention, stop, fais attention à ça. Il est là que pour nous protéger. Il nous limite. On survit, on est en mode survie. Mais si on fait de la méditation, et si on revient à ça, on se connecte avec le cœur. On a trouvé des neurones dans le cœur. Et ça qui est incroyable. Si on se reconnecte avec le cœur, et c'est ça qui donne les bonnes fréquences à tous les systèmes, tous les organes, et surtout le cerveau, c'est ça qui nous apaise. Et c'est comme ça qu'on peut donner et avancer de l'avant et arriver à l'imagination et à aider l'autre finalement. C'est le cœur. نرجعوا لقضية الضحك. قلت لك بأن اشتكت العجيب الناس بالضحك. كيفاش تقدر تخليني نضحك واخا ما بغيتش نضحك؟ لا تمشي تضحك وتضحك معايا. غنحاول. هما كيضحكوا دابا مشاهدينا الكرام مرحبا معنا في عالم الضحك. غير كلمة الضحك كضحك في حد ذاتها. باسكو أنا جيتي توجور قالك الضحك علاج. إذا نضحكوا معنا باش تداويو النفسية ديالكم. شنو هو السر مور الضحك؟ علاش هو كيعالج؟ علاش هو كيأثر في النفسية ديال الإنسان؟ الضحك va provoquer certaines hormones, la dopamine, la sérotonine, certaines hormones. Et en même temps, la joie, le fait d'avoir de la joie. Il faut se forcer. Non, il ne faut pas se forcer. Non, il faut pas se forcer. Il faut provoquer, il faut être bien, il faut être dans la joie. Au début, c'est tout un système. Donc on commence par un peu la respiration, on se détend. Il y a un cheminement, parce que quand tu dis il faut être dans la joie, on ne peut pas être dans la joie parce qu'on veut être dans la joie. Oui. Si on n'est pas joyeux, on ne peut pas être dans la joie. Tout à fait. Mais donc c'est ça ma question. C'est très important ce que tu dis. Les gens ont perdu la joie. فوالا سي سا. علاش كنقول هذا الشيء؟ لان دابا اصلا حنايا في هذا الزمن ديال كورونا والكوفيد والحجر الصحي الناس فقدوا الفرحه، فقدوا الرغبه في الامور وفي الاشياء وهذه، لان يعني الحياه فقدت حتى المذاق ديالها واللذه ديالها. يعني هاد لا جوا باش غترجع. La joie, ce que tu dis, c'est très important. Alors, ce qui se passe avec la joie, c'est que la société, malheureusement, les médias, ils ont créé certaines situations où les gens vont chercher le bonheur quelque part. نعم، الإعلام لعب دور كبير في التخويف، أنه في الترهيب، أنه كيخوف الناس، كيهضر بزاف على هذا الموضوع هذا، وواحد الدرجة الناس ولاو يعني كيتخلعوا كيتقلقوا ولا فيهم الوسواس. Mais avant ça, قبل هذا الشيء، déjà on a préparé les gens là. On les a mis dans un milieu où il y a le stress. Déjà هذا الأول. اسكو قضية المؤامرة واش صحيحة؟ قضية لو كومبلو اسكو سي فيريديك؟ ما بغيناش ندخلوا في هذه الامور. نو سي سا اون فا با ابروفوندير، سي با نوت سوجي. مي كنقول لك اسكو ملي قلتي اون ا بريباري بور كو، donc tu as parlé, tu as dit on a. Oui. Donc tu crois au complotisme ou c'est juste tu as dit ça comme ça? Moi je vais pas rentrer là-dedans parce que ce qui se passe avec le complotisme, c'est que les gens vont directement aller vers ce qui est négatif. Donc pourquoi j'ai évoqué ça, c'est parce que il y a beaucoup de gens comme tu dis مرضوا بالوسواس. Tout à fait. علاش الإعلام خوفهم واحد الدرجة ولاو كيفكروا واش هذا الشيء جا من
شي قوه خارقه، واش جا من شي مؤامره، واش En fait, je c'est pense, juste, ça. je vais te dire, حاجة اللي كتجي هيدا على برا et qui arrive comme ça en force, c'est pas la première fois. Ça a été déjà créé depuis l'influenza, il y a pas mal de virus, on a toujours Tout à vécu dans fait. le virus. Les gens sont dans l'ignorance. Il faut réveiller les gens de l'ignorance. On est fait de bactéries. Les virus كانوا دائما لا même avant qu'on يعني ماشي حاجه جديده، نورمالمون ماشي حاجة جديدة. الفيروسات Bien حاجه sûr. كتعيش معانا، جزء Exactement. منا. Mais ce qu'il y a, c'est que l'intelligence artificielle est arrivée en force. L'être humain, peut-être qu'on est de trop. Il y a 100 ans, on était à 2 milliards. Demain, on est presque à 8 milliards de personnes sur cette terre. Et en même temps, il ne faut pas oublier, les gens qui sont là, ils sont au chômage, ils sont dans la pension, etc. Donc, tous ces trucs, ça peut jouer un rôle, je ne sais pas si, mais je pense que n'importe qui d'entre nous, on peut réellement se guérir nous-mêmes, simplement en étant bien. Mais si on est dans la peur et le stress, etc., on se tue que de ça. Hein. Les gens sont morts de crise cardiaque plus que le corona. النصيحه اللي كتعطي الساده المشاهدين والسيدات المشاهدات انهم يبعدوا عليهم الوسواس. Bien sûr. يخرجوا من البور والخوف والميديا، هادو يحيدوا منهم. Il faut absolument وما يتفرجوش بزاف في التلفاز والأخبار. والاخبار، والاخبار هذا كل شيء تحيدوا منه. باسكو سا سكري ولكن اوتوماتيكمون. كيفاش غادي يوعيو راسهم على كورونا وعلى ما وراء كورونا وما جا وراءها؟ اولا ولا ما غيتفرجوش كيفاش غيوعيو la راسهم؟ première chose c'est de revenir encore une fois vers Dieu. S'il a créé quelque chose, on revient au spirituel, on revient à la gratitude et l'amour. هذه هي الأولى. L'acceptation du destin. Bien sûr, l'acceptation du destin. Ce qu'il arrivera, arrivera. Pourquoi on va avoir peur? عاش باش نخافوا. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Et puis de là, une fois qu'on est là, on vit déjà mieux. Nos pensées sont mieux. العودة إلى الله هي الحل حسب لالا إحسان. غادي نتجهوا لالا غزلان الجميلة، تبارك الله عليك. الله يكبر بك. شكرا. كتمثلي يعني تمثيل جيد للعمل ديال كل مهنة ديالك اللي كتمارسيها. تبارك الله، كتمارسي التجميل وكتمارسي التدليك أيضا. فعلا. أنا غزال ممكن توضحي لي أكثر شنو كديري؟ هذه واحد المده بسيطه. كنت انا دايره مشروع اللي هو سينيور سيرفيس. انا كنخدموا مع لي بيرسون اجي، كنديروا لهم لي سوان ا دوميسيل للناس الكبار في العمر، المسنين. وكنا كنديروا لهم هاد لا ميزوثيرابي اللي كنا كنعالجوهم مثلا عبر المساج، لان كتعرفين الناس فاش كيكونوا عندهم واحد العمر فكيكونوا محتاجين اكثر للعنايه وعندهم مشاكل في العظام ديالهم. كنت الاختصاص ديالي هو لا ميزوثيرابي، لكن مواساة مع هادشي كندير التجميل. حاليا فاش طرا المشكل ديال كورونا اضطريت اني نفتح السونتر ديال ليستيك ديالي باش ما ناخذوش الريسك ان الناس اللي يمشيو عندهم فهما الا بغاو يجيو باش نعتنيو بهم. فحليت السونتر ديالي ديال ليستيك في مدينه لوفن، ولقيت بان العالم ديال التجميل عالم ممتع، لان ماشي ما كيختصرش غير على الناس الكبار في العمر، لان قبل كنت مختصه بالضبط عليك. انت من البدايه منين عرفتك كان التجميل يعني واحد الهاجس عندك، كيعجبك داك الميدان، هذاك المجال الى جانب التدليك كان كيعجبك يعني كتبدعي فيه، كتالقي فيه. اكيد لان هذه الدراسه ديالي كنت متالقه. اكيد لان هذه الدراسه ديالي، لان كنت كنقرا داكشي اللي بغيت نعرف، واش دراسه ولا غير هوايه؟ لكن لا، الدراسه ديالي انا عندي دبلوم ديستيتيك، لكن من بعد انني عالجت الناس بزاف المسنين في العمر، فبالتالي عندي خبره كبيره على حساب لابو كما كنقولوا لا سيرتاناج. لا غزلان جات من المغرب. الله يكبر. تعلمتي تماك، درتي تماك لا جيت لهنا وقريت انايا في بروكسل وقريت في مدينه لوفن في الاكاديمي دو تبارك الله تبارك الله. لكن كان في الاغلب كنت كنعالج الناس المسنين في العمر، كنديروا لهم واحد لي تريتمون اللي كنعالجوهم، وكنحاولوا نديروا لهم واحد لي سوان بروفون، يعني نقدر نقول لك ان لي سوان ميديكال البشره ديالهم باش تتحسن. وكان عندنا اقبال، وكان عندنا نقول كانوا الناس مقبلين بزاف على هذا العلاج. يعني كتوفقي ما بين جانب التجميل والجانب الصحي؟ اكيد يعني نقدروا يتوفقوا. احنا كنحاولوا وي اكيد ضروري، لان الناس المسنين في العمر كتكون البشره ديالتهم اكثر عرضه للتجاعيد، اكثر ضرر. فكان هذا هو التحدي، هو انك تعالجي بشره اللي مثلا كنتي خبيره بالتجميل وخبيره بالعنايه ديال البشره اكثر من انني التجميل. فبالتالي كان عندي واحد المسؤوليه كبر فاش كيجي عندك واحد الكليون ولا واحد الباسيون اللي كتكون البشره ديالته
كنهضروا على ناس مسنين يعني في الثمانينات في التسعينات، فباش تعالجي لهم البشره ديالهم كتولي عندك خبره اكبر سن متقدم يعني، وكنحصلوا على نتائج مثلا بلا البوتوكس وبلا يعني لي برودوي شيميك باش تخدمي لهم مثلا بلا ميزوثيرابي، تخدمي لهم بالليزر بلا فريكونس. سمحوا لي هاد المصطلحات شويه صعابين ولكن كيعالجوا ولقينا عليهم تحسن. هي متداولين المصطلحات يعني، لقاو الناس الكبار عليهم تحسن ولقينا ايجابيه لدرجه اننا كنت فتحت الشركه ديالتي اللي هي سينيور سيرفيس كتعتني غير بالناس المسنين في العمر، خاصه النساء اللي عندهم سيغتاناج. ولقينا واحد الاقبال كبير ان لا ميزوثيرابي للناس الكبار كتعطي واحد النتائج مذهله في العلاج ديال التجاعيد، في العلاج ديال التصبغات ديال الوجه، في العلاجات ديال المشاكل ديال البشره. ولقينا واحد الاستحسان كبير. ولكن من حسن الحظ اننا فاش طرا هذا المشكل ديال الكوفيد وكانوا الناس ما يمكنناش الكونتاكت معهم بما انهم مسنين، فهم اكثر ناس عرضه، ليميتي دو كونتاكت ممنوعين. ففتحنا السونتر ديالنا واكتشفنا بان الناس اللي باقيين شباب حتى هما كيبغيو يتعاطوا لهاد لا ميزوثيرابي اللي كتعالج، اللي كتعطي علاجات للبشره. لان المشكل اللي واقع حاليا هو ان ابر البوتوكس او الابر ديال كما كنقول لهم انا العصا السحريه، انك كتمشي لعند الطبيب وكيضرب لك البالي وتتولي عندك بشره زوينه وتتخلصي من التجاعيد وكتخلصي من كاع المشاكل. هي فعلا حل زوين، ولكن في واحد العمر ما كنقدروش نتجهوا لذاك العلاج. فبالتالي كانوا الناس المسنين في العمر هما كيستافدوا منه. فلقيت بان حتى الشباب مثلا مراه وداك الشيء اللي كنت غنسولك واش كتعاملي مع الشباب ايضا. انا كنت كنظن بان الشباب يفضل، كنت خالطه في التفكير ديالي، لان كنت كنظن ان الشباب يتجه اكثر لكل ما هو شيميك، يعني كيبغي العصا السحريه، كيبغي ما يبقاش يدير واحد التريتمون، كيبغي يمشي يدير ابره ويتخلص من كاع التجاعيد ومن كاع المشاكل اللي بشرته. لقيت بلا كاينين النساء كتلقاها مثلا في الثلاثينات وبداو لها مشاكل في بشرتها من تصبغات من تجاعيد، باغا تستعمل العلاج اللي كما كنقولوا علاج فهو كياخذ وقت، كياخذ فتره، كتبغي تستعمل هذا لان النتيجه ديالو كتكون على المدى البعيد، باش ما توصلش انها في واحد السن تكون استهلكت واحد الكميه كبيره من المواد كيميائيه في الجسم ديالها، ولا لان كيتشرب داكشي. فكان استحسان من الناس. ودابا ان شاء الله كنتسناو الشهر الجاي مارس باش نعاودوا نبداو هذا ان شاء الله. ان شاء الله يوفقك. الله يكبر. بغيت نسولك لاله غزلان في خضم المجال ديالنا حنايا هذا البرنامج اللي هو ديال المراه كيقدم للمرأة في أحسن حلة، خصوصا المرأة الناجحة المناضلة المبدعة، المرأة اللي كافحت وحاربت العراقيل باش توصل للنجاح ديالها. واش لقيتي شي عراقيل في الطريق ديالك باش تنجحي في هذا المشروع ديالك؟ لان كنعتبرك نموذج من نماذج الناجحه تبارك الله. واش ما كانش تماك واحد العنصر ذكوري بحال اللي كنقولوا دائما كيكون واحد العنصر ذكوري كرجل يعني كزوج او كاخ او اللي كيعرقل النجاح ديال المراه؟ ما لقيتيش هادشي في الطريق ديالك ولا لقيتي دعم بالعكس؟ نهائيا ابدا ما عنديش الرجل في حياتي. الدليل على ذلك هو انني جيت من المغرب وجيت واحده، الاهل ديالي كلهم في المغرب وماشي متزوجه، فبالتالي انا بوحدتي. وهذا كيدل على انك مناضله تون باتونت الله يعني باش تديري كلشي هادشي بوحدك وتوصلي انك تحلي الصالون ديالك. فعلا انا مهاجره جيت من المغرب وبديت حياتي هنايا بوحديتي. اللي كانت الصعوبه الوحيده اللي عندي وحتى دابا باقا عندي وكنعترف بها وتنقولها وعلى امل شي نهار يا ربي ان نقدر بها، هي اللغه. من علم لغه قوم امن شرهم. كانت عندي اللغه الفلامانيه لاني ديما استقريت في ليكوتي فلامو، واللغه الفلامانيه هي لغه شويه صعبه لكن تحديت وكنهضر معاهم بلغتهم. ولي بيرسون اللي كنخدم معاهم، الناس اللي كنخدم معاهم في الغالب كيهضروا فلامانيه، يعني كنخدم مع لي بيرسون اجي وكنخدم مع الناس مسنين، فبالتالي كانت اللغه هي اللغه الفلامانيه. فهذا كان عندي هو المشكل الكبير، الهاجس الكبير. ما غير ذلك كنشوفوا هي مساله بديهيه، حنا جايين هنايا باش نتميزوا، باش نديروا البصمه ديالنا، باش كنشوف انا هذه هي اللي كانت عندي العقبه الكبيره. شنو كتقول لي واحد المراه باش تكون بحالك تنجح بحالك وتتحدى العقوبات وهذه شنو باش كتوصيها؟ بما اننا في بلجيكا كنشوف بلجيكا بالنسبه للمراه المغربيه خصها تستغل انها في هذا البلد، لان هذا البلد من حسن حظنا كتعاون بزاف المراه
يعني كاين بزاف ديال لي فورماسيون، يعني الا مشيتي لا فيديا بي ولا اكتريس نعم، ولا جميل. فكتعاون بزاف. انا من الناس اللي استفدوا من هذا الدعم، انني قريت بزاف ديال لي ديبلوم اللي الدوله اللي كتعاوننا وكتدفعنا وكتشجعنا باش نديروهم. كنشوف ان هذه حاجه خاص المراه المغربيه تستفد منها، هذه اول حاجه. وكما غنرجعوا نقول باش تقدر تستافد منها خصها تكون ملمه باللغه. باش تكون ملمه باللغه، كنظن نتوما هنايا بروكسل عندكم اللغه الفرنسيه، كتشجعي النساء كتقول لهم يلاه مشيو تعلموا اللغات، اكيد راه مفيده للحياه ديالك. لغه التواصل، اللغه مثلا انا عندي اليوم باش نقدر نهضر معها، اصعب حاجه هي تقنع انسان مسن. الانسان المسن علاش كنركز عليها وتاكد عليها اني نجحت مع الانسان المسن. الانسان المسن فاش كيوصل لواحد العمر تيولي صعب الاقناع ديالو، شويه عنيد، كيكون عنيد، كيكون صعب الاقناع ديالو. باش غادي نقنعو بان بشرتك غادي تلقى لها حل، صعيب. وباش تقدري تقنعي خص تكون عندك لغه وتكون متمرس وتكون عارف. وثاني حاجه انهم ما غيتقبلوكش، لان كيبقى ماشي بلادنا، كيبقى الجانب العنصري حاضر. اكيد. فباش تقدر ملي كنهضروا على التحدي كنهضروا على حتى في الجانب العنصري. انا كنتحداي هاد العنصريه اللي تقدر تلقاها المراه، تلغى العنصريه ويلغى كل شيء الا كنعرف نتحدث معك، الا كنعرف لغتك. نعم. الا كنعرف نتناقش معك، الا كنعرف مصطلحات بلغتك باش نقربك بليا، باش نحببك، باش نوصف لك. مثلا نعطيك على سبيل المثال، انا اذا الجانب البسيكولوجي كيلعب الدور اكيد 90%، وخاصه مع الناس الاجانب اللي حنا عايشين معاهم، وهما الكليون ديالنا، هما الناس اللي كنسوقوا لهم الماده اللي البرودوي ديالنا اللي هو التجميل اللي غادي نعطيه له، ولا في نفس الوقت كنصنع مواد بيو كنحاول نعطيهم له. فخاصني واحد اللغه باش نقدر نتواصل معاه. غتكون اكيد غير انها لغه الكلام، غتكون اكيد اللغه ديال التراحم اللي تعلمناها، ديال انت كتهضري على لغه التواصل لغه التواصل، لغه اكيد الانسانيه، لغه الكلام، يعني كتهضري على اللونغاج كله. اكيد. الحمد لله لحسن حظنا حنا المغاربه ان عندنا شويه ديال الصواب والاداب، وعندنا ديك لا مانيير باش مثلا في سياق الهضره نديروا واحد المصطلحات زوينه، ندخلوا واحد الكلام صافي. هذا كيلعب. مزلان جات من واحد المنطقه اللي هي واحد المنطقه دافئه من ناحيه الجانب الانساني، جيت من الجنوب من الرشيديه. ثم اصلا الناس يعني كيفاش نقولوا تري شالوغو، معروفين بلاكاي وبهذه ديك المنطقه ديال الجنوب، عندهم واحد الدفء، واحد الحيويه بالتعامل مع الاخر. حتى هذا الشيء اثر في طريقتك كيفاش كتعاملي مع الزبون ديالك او مع المريض ديالك. الناس كلهم خير وبركه، لكن كل واحد كينحاز لمنطقته. انا كنشوف منطقتي كنحمد الله انني تزاديت بين الصحراوه وبين اهل الرشيديه. كنشوف الناس دراوش، ناس طيبين، وكنعتز بهم، وكنعتز بانني تكبرت في ديك المنطقه، لان كيبقاو ناس على الفطره السليمه زوينين بحالك غير الله يكبر بك. الوالد ديالي مدينه فاس والوالده لكن جاو لمدينه الرشيديه وبكثر ما لقاو دوك الناس طيبين ولدونا وكبروا تماك. فالانسان من عاشر قوما فما بالو كانت تولدت وكبرت مع دوك الناس. فانا كنحس فيا عرق صحراوي، كنحس لا في العناد ديالهم، لا في اللغه ديالهم، لا في الهضره ديالهم. كنظن فعلا الانسان الصحراوي انسان ابن بيئته رحيم. واكيد كاين اللي كيعثرني فيهم واللي كيعجبني فيهم وتنقولها وتنفتخر بها، لقينا منهم الرحمه. الناس رحيمين. جميل جدا. وهذا الرحمه يمكن هي اللي ساعدتني في الخدمه ديالي، وهي اللي كتساعدنا، لان اصلا العمل اللي كديريه انت كيحتاج الرحمه. اكيد. فالانسان الكبير في العمر ارض العمر هو اصعب عمر، كيحس بانه مكروه من المجتمع، ما بقاش محبوب، ما بقاش مرغوب فيه. فاش غتجي لعنده وغادي تحتويه بانك ترعاه، تقول له راك زوين، غير الكلمه انك تقول لها مثلا مراه مسنه وتقول لها راكي باقا جميله، تشوف ان اللي غير تحيدوا منها شويه تصبغ ضفيراتها، هادشي كيعطيها امل في الحياه، اني باقا مراه، باقا انثى، باقا كيبعث فيها الحياه، تحسها بالانوثه ديالها بانها مازال كاينه. جميل داكشي اللي كتقولي، يعني كتعاملي مع النساء ويعني كتخدمي مع المراه اللي بحالك مراه. كنت درت واحد دائما تحس براسها بانها مراه وجميله وانثى وكل شيء. الفكره كانت ديال المشروع ديالي اللي كنت هذه مده وانا كنحارب عليه، وكان هو حلمي في هذه البلاد. هو اني كنت الفكره ديالي انا كنت جيت نقرا هنايا ايتسوانيونت، ومن بعد قررت بانني ننتقل من هذا المشروع، من هذا العمل، انني ندير مشروع ديالي انا خاص سميتي انايا اللي هو سينيور سيرفيس. هذا المشروع هذا كيهتم بالناس المسنين، اي حاجه بغاوها في هذه الحياه احنا نجيبوها عندهم، ماشي نقصيوهم كناس كبارين في العمر
مسنين وصلوا لواحد العمر اللي ما غيقدروش يخرجوا، ما غاديش يقدروا يخرجوا للحياه. فعلاش ما الحياه تجي عندهم؟ فاما حنا اما كنقصيوهم كنديوهم لي ميزون دو روبو دار العجزه وهي اشبه بالسجن، او كنديوهم لي ميزون داسيستون. لي ميزون داسيستون اللي هي واحد الجمعيه اللي كتهتم بهم ولكن كتفرض عليهم، ولكن كيخرجوا من دارهم، كيخرجوا من عالمهم. علاش ما نجيبوا لهمش حنا العالم؟ فكان هذا هو المشروع ديالي. حنا شركه 4 ديال الناس مؤسسينها، اننا هاد الناس نديروا لهم اي حاجه محتاجين لها. مثلا الريستورون 5 ايطوال ممكن انا نجيبوا له، نوفروا له يجي عنده حتى البياناتر لو سوان، انا نجيب راسي نديروا له. مثلا بغى تاكسي درايفر، تاكسي اللي تديه للمنطقه ديالو وتجيبوه في اي بلاصه بغى، حنا نوفروها له. بغى اسيستون اللي تعاونوا، بغى الشوبينغ، بغى يدير التسوق، حنا نجيبوا له. يعني العالم يجي عندك، انت ما محتاج تخرج، ما تقصيتيش من هذا لكن ربما داك الخروج غادي يلقى فيه واحد سمحي لي ما غاديش يقدروا، ما غيقدروش نظرا لصحتهم. الانسان المسن يعني صعب انه يتمشى. يعني كتهضري على واحد السن متقدمه جدا، سن متقدم اللي وصل لواحد الدرجه انه عنده الطاقه شويه، طاقه ضعيفه. حنا تنقولوا له بقى في دارك. شنو ناقصك في دارك؟ ناقصك مثلا دوك مثلا الوسائل باش تقدر تتحرك، حنا نوفرهم لك، نجيبوا لك اللي انستاليهم لك. مثلا كنديروا له واحد الدوش خاص باش يبقى يدير لي بزوان ديالو. عز الله مقامكم طواليت خاصه. كنديروا له كويزين اللي تكون سهله. نديروا له مثلا واحد الفريغو اللي نديروا له فيه، نوفروا له الحياه اللي يرتاح فيها. فما يتقصاش. الدليل الشاهد في ذلك ان فاش طرا المشكل في كورونا، في هذه الازمه ديال هذا المرض وهذا الوباء، تقصاو شكون اكثر الناس كانوا عرضه للموت، ولا واحد الموت بواحد الطريقه مساكن اللي هي كيبقاو والدينا، كيبقاو ناس كبار، تيبقاو نوقروا غير الشيبه ديالهم كما كنقولوا. هما الناس اللي كانوا في دار العجزه كاملين غادي نكبروا. هما الناس اللي كانوا في دار العجزه. شكون اللي نجا من الازمه؟ هما الناس اللي جلسوا في ديارهم. هما كنهضر على الناس العجزه اللي جلسوا في ديارهم. فإلا توفرت لك حياه كريمه وانت في ارض العمر وانت في كبارك، غادي تعيش بسعاده وغادي تعيش بسلام. ماشي حيت كبرتي غادي نقصيوك من هذا المجتمع وغادي نقول لك نسدوا عليك في واحد الدار العجزه ونخليوك في واحد الدار العجزه مدموم، ونخليوك وانت دوزتي تاريخ. شكون اللي عطى لهذا البلاد وشكون اللي عطى لكاع الولاد؟ غير الناس الكبارين اللي ما عندوش خير في كبيره وما عندوش خير في صغيره. نعم. وهاد الناس جميل جدا كلشي اللي كتقوليه. الله يوفقك. غادي ندوز للانفيتي اخرى ديالي، الضيفه ديالي الاخرى، نموذج جميل جدا ايضا. هي ربة بيت، قاست وعانت وعاشت شويه العراقيل في حياتها وتحداتهم حتى نجحت ولات ربة بيت سعيده. كتعلم دابا، كدير تكوين دي فورماسيون باش تعلم مع الاخت احسان. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton parcours, ton cheminement, Madame Leïla, en tant que femme de foyer? En fait, moi, c'est une longue histoire. C'est que, je suis quelqu'un en fait qui a toujours aimé aider les autres. Et à un moment donné de ma vie, j'ai pas pu faire ce que j'aimais. Et voilà, j'avais de la famille qui était malade, mon mari, ma fille, mon papa, Allah yarhamou. Et en fait, je me suis complètement oubliée. Et j'ai commencé à sombrer. Et on va dire, je suis passée pas très loin d'une grosse dépression. Et en fait, j'ai commencé à me chercher, à me dire que c'était pas possible, que c'était vraiment pas moi et que ça me ressemblait pas. Et que, en fait, j'ai commencé un cheminement, subhanallah. Et je faisais beaucoup d'invocations. Et subhanallah, j'ai découvert une personne où j'ai fait une séance de kinésiologie. Ça a déjà beaucoup répondu à toutes mes questions. Et puis, subhanallah, il y a des choses en fait qui se sont emboîtées. Et comme on sait tous que le hasard n'existe pas, bien sûr. Subhanallah, j'ai connu Ihsan. Et subhanallah, en fait, là, tout a commencé à arriver. Ça m'avait vraiment secouée parce que grâce à Ihsan حلت لك بيبان بزاف ديال البيبان حلت لك التوفير دي بيبان et aussi des questionnements que j'avais même avant d'être mariée et de très jeune, parce que je suis quelqu'un en fait de hypersensible et qui a toujours aimé toucher à tout, faire beaucoup de formations. J'étais toujours on va dire visée par tout le monde parce que une battante quand même. Mais j'ai toujours aimé en fait apprendre. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc je peux sauter d'un métier à l'autre sans problème. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Et subhanallah, en fait, quand j'ai rencontré Ihsan, en fait, j'ai rencontré une personne qui répondait exactement à ce que je recherchais. Vraiment montrer aux femmes qu'elles sont vraiment capables
Parce que dans le passé, en fait, j'avais travaillé bénévolement avec des femmes C'est un marocaines. message que tu passes à la femme, Franchement, oui. à la femme du monde. À la femme du monde, de dire vraiment aux femmes, donc quand j'avais travaillé avec ces femmes-là, en fait, je voyais vraiment leur potentiel. Elles ne le voyaient pas spécialement. Et en fait, j'essayais toujours de les encourager, à leur dire qu'il faut vraiment se lever, aller faire votre permis. Ne restez pas toujours sous l'aile de l'homme et dépendante, parce Tout que à fait. le jour où il y a quoi que ce C'est soit, magnifique ce que tu dis là, quand parce que c'est notre objectif dans l'émission Femmes du Monde, c'est vraiment d'inciter la femme à ce qu'elle se prenne en main, à ce qu'elle soit indépendante, qu'elle ne dépende pas, surtout pas de l'homme avec un grand H, et qu'elle soit vraiment capable d'aller vers son propre succès et sa propre réussite, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que Dieu, subhanallah, nous a donné une capacité, et souvent, que ce soit l'entourage ou spécialement voilà, la femme mariée. Alhamdoulilah, moi, j'ai pas eu de souci parce que mon mari me soutient tout le temps. Ah, ça Mais c'est important parce voilà, que je pose toujours cette ouais, question. vraiment. Je pose toujours cette question. Est-ce que l'homme qui est dans ta vie, ça peut Mhm. être un mari, un frère ou un fils ou un père, est-ce qu'il t'aide, est-ce qu'il te soutient? Oui, franchement, oui. Et je passe une grande salutation, un grand salam au monsieur, donc à son mari, Merci. mari de Leïla, et à tous les hommes qui soutiennent leurs femmes pour réussir, pour être indépendante. Chapeau à ces hommes-là. Et pour ceux qui n'arrivent pas encore par peur ou je ne sais pas quoi, réveillez-vous. Le bonheur de votre femme, c'est aussi votre bonheur. Le Franchement, oui. bien-être, l'épanouissement de votre femme, c'est le vôtre aussi. Franchement, c'est important. Parce que quand la femme est soutenue par le mari, bah, la femme est épanouie. Ça se ressent, que ce soit avec les enfants, avec l'éducation des enfants, parce que on transmet tout aux enfants. Donc, quand il y a un mal-être et que la femme n'arrive pas, il suffit juste de demander, parce que j'ai des amis, par exemple, à l'époque, que moi, je leur disais, faites votre permis avant de vous marier. Et elles me regardaient. C'est Je très dis, important moi, j'ai fait mon pour permis s'émanciper. à 18 ans, 19 ans. Et il me disait, Moi, ouais, je mais connais. il va te servir à quoi? Je lui dis, vous inquiétez pas, il me Sert toujours. servira au moment où j'en aurai besoin. Et voilà, il m'a servi au moment où j'en ai eu besoin, je l'avais déjà. Et donc, il y a des filles qui se sont mariées, qui se sont retrouvées à devoir demander l'autorisation au mari pour faire le Malheureusement, il y a permis. encore en 2021, Ouais. malheureusement, مازال عندنا رجالة ما كيبغيوش المرأة تسوق. Mais c'est un On a problème. encore des maris qui refusent que leur femme, ils disent entre parenthèses, je n'aime pas la femme au volant. Oui, mais moi, je C'est dis la phrase que... que l'entend, En général, que il j'ai a- entendue beaucoup. Hein. Ouais, mais on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et moi, le jour où mon mari est tombé Pourtant, malade, c'est pour son bien à lui. voilà, son- le jour, bah voilà, le jour où mon mari est tombé malade, il était content que je conduise. Ah, voilà. C'est plus une excitation, je crois. Oui. Non, non, mais c'est Ça leur fait vrai. du bien de voir une femme qui réalise, Ihsan, ça les s'il te excite. plaît, fais nourrir. Ah ben les hommes, je sais qu'une femme au volant vous Voilà. excite et ça vous avez peur pour vos femmes. Voilà la réalité où elle est. Hein? قل الحق, dis la vérité. Ah, je t'ai fait rire là. والله العظيم والله ضحكتيني تا réussi, تبارك الله عليك. Et ma fille. Et en fait, c'est contagieux, Ihsan. C'est contagieux le rire. Le positif est contagieux comme le négatif est contagieux. مانيفيك غادي tout نرجعوا à ليلى fait. باش تكمل هضرتها وغادي ندوز عندك t'inquiète pas. On a encore beaucoup de choses à se dire. Je Donc suis là. voilà, nous en fait ici, ce que je vais faire, c'est vraiment, on va dire, aider un maximum les femmes à s'épanouir. Et c'est pour ça que je suis sur tous les fronts. Je fais Tu es vraiment à la bonne beaucoup, émission. je fais beaucoup de Tu formations. es la bonne femme à la bonne place. J'ai commencé que enfin j'ai commencé en septembre, hein, les grosses formations, donc j'arrête pas. Ah, تبارك Et الله. c'est vraiment pour montrer aux femmes que à n'importe quel âge, vous pouvez vous remettre et franchement commencer une autre vie. Et on est là pour tirer les gens en fait, vraiment vers le haut et leur dire on est là, Et on a a une besoin parole. des femmes au foyer dans cet esprit-là. Comme... Mais je suis plus, Comme en fait, toi. je suis encore au foyer, mais pas vraiment. Non, mais y a Je suis en pas- transition. Il y a pas de mal à dire ça. Non, non, je sais, Écoute, mais c'est pour leur montrer si en tu as fait. un Hein. succès aussi d'être une Bien femme au sûr, foyer, bien sûr, épanouie, et à côté de ça, tu fais autre chose, Bien sûr. et que tu es une femme, c'est ça ton. C'est aussi un métier à plein temps. Non, non, ça je suis d'accord avec toi. Mais C'est un Zahra, je suis métier vraiment sacré. en transition. Sacré, quoi. c'est juste que nous, on veut pas que la femme se mette comment dire ça, Dans la routine. dans la routine et qu'elle ne fait que ça. Parce que là, elle va tomber dans la Ben, c'est routine, de ça elle que je va être parlais. fatiguée. La routine tue. Oui. Il faut dire la vérité. La routine tue. Mais sinon, être une femme au foyer, c'est aussi un boulot. N'est-ce pas, C'est aussi Ihsan? un travail, mais il faut pas. Il y a, je pense, Dieu nous a créés parce que nous avons tous
quelque chose en nous qui est caché, on a des valeurs, on a une mission sur cette terre et on doit laisser notre empreinte comme elle le disait si bien l'Alair Islam. Oui. Et les gens l'ont caché, ils l'ont enfoui par la société, par l'éducation, par l'environnement, par le patronage, parce qu'on nous dit d'être et de paraître. Et les gens se sont oubliés. Et mon rôle à moi, justement, c'est de trouver ces femmes-là dans le monde, parce qu'il y en a tellement, tout le monde a quelque chose en lui, mais ils ne le voient pas, ils ne connaissent pas ces valeurs. Les gens ne connaissent pas les valeurs. L'Alair Islam, elle a parlé de tous les soins à domicile. Elle a dit, je vais être soignante. Elle a trouvé une plus-value. La femme entrepreneuse, elle a trouvé quelque chose, pour réussir, elle a trouvé quelque chose qui manque à l'autre. Et pour ça, il faut de l'humanitaire. Elle trouve son bonheur. Elle trouve son bonheur. En voyant le bonheur chez l'autre. Voilà. Mais elle a trouvé sa mission. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que les gens, s'ils veulent trouver sa mission, ils doivent commencer à se connaître au moins, pas ce qu'ils vont dire les gens. Moi, par exemple, ma mission, c'est chanter, apporter de la joie. Voilà. Ça, chanter, important. passer des bonnes ondes à travers la poésie, magnifique. À travers la mélodie. Magnifique. Et tu vas aider, tu vas impacter énormément les gens. Moi, mon rôle, c'est d'impacter, d'influencer. Et quand j'entends parler Islam, quand j'entends parler Léla, je fais waouh. Heureusement, on a encore des femmes comme ça, c'est bien. Bien sûr. Parce qu'à côté de ça, il y a des femmes malheureuses, attention. Bien sûr. À côté de ça, nous avons beaucoup de femmes qui sont battues, des femmes qui ont peur de se battre, qui ont peur de réussir, ont peur de l'autre. Cet autre peut être un mari, il peut être soi-même, peut être beaucoup de choses, avoir peur de l'échec. C'est pour ça que cette émission a pour but d'encourager la femme à s'auto-aimer, à entreprendre ce qu'elle veut entreprendre. Exactement. Et à réussir. Vraiment. Il faut qu'elle connaisse sa base. La femme, elle est là normalement pour qu'est-ce que tu lui conseilles comme conseil pour réussir? C'est de se connaître. D'abord qu'elle se connaisse d'abord elle. Il faut d'abord qu'elle se connaisse elle. Et pour se connaître, qu'elle se voit elle comment elle est, mais qu'elle demande aussi à son entourage comment les gens la voient, ses frères et sœurs, les collègues ou bien quand elle est à l'école. Comment vous me voyez? Parce que parfois on a la perception de nous-mêmes qui est fausse. Les gens nous perçoivent autrement. Mais nous on garde, on dit non, nous on est comme ça. On accepte des fois pas. on manque de confiance alors que les gens ne voient bien, voient qu'on est un bon être, un être bien. Tout à fait. Donc parfois il y a des gens qui sont bien mais ils ne le voient pas. Ils disent non, moi je suis pas bien, je sais pas parler, je sais pas écrire, je sais pas lire, je sais pas. Mais il y a des gens qui ont trop d'ego qui disent non, je sais pas comment, ils sont à côté de la plaque parce qu'ils dégagent rien ces gens-là. Ils n'apportent pas d'impact parce qu'ils sont pas eux-mêmes. Il faut qu'ils entendent. Ces gens-là n'écoutent pas. Il faut écouter qui vous êtes, demander aux gens autour de vous qui vous êtes. Et après, quel est le message, les messages que vous voulez laisser ici. Pensez quand vous allez rencontrer Dieu, quand vous allez avoir 80 ans, 90 ans, vous allez rencontrer Dieu et vous dire regarde, je t'ai mis sur cette terre. Je t'ai laissé vivre 90 ans. Et tu as fait quoi de ta vie? Tu as eu peur de l'homme? Moi, je t'ai pas créé pour avoir peur de l'homme. Je t'ai créé en tant qu'être. Je t'ai donné une mission. Et tu es là à blâmer ton mari. Qui t'a dit de rester avec? Il te battait, etc. Qui t'a dit de rester avec? Donc, je t'ai donné une mission. Et tu es là resté à blâmer. Tu n'es pas revenu vers moi. Si la personne revient encore une fois vers le divin et qu'elle se rapproche de son cœur, il y a un certain des messages ou des signes. Ce n'est pas un hasard qu'on est là. En fait, nous appartenons que au divin. On appartient au divin. À rien d'autre. À rien d'autre. Nous sommes à Allah et vers lui nous retournerons. C'est vraiment ça que ça veut dire ce verset coranien. Subhanallah. Parce qu'on a tendance des fois à utiliser ce verset quand quelqu'un est décédé, mais normalement on doit l'utiliser dans la vie de tous les jours. Ça explique un peu le tout. Tout à fait. Ça explique la vie et la mort en fait. Nous sommes حنايا ديال الله عنده غادي نرجعوا. علاش نخافوا من بنادم؟ علاش نخافوا من المجتمع؟ علاش نخافوا من التقاليد ديالنا؟ علاش نخافوا من الحاجه اللي غادي تمرضنا وتعقدنا؟ وحنا الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا باش نكونوا سعداء ولا كاين شي حساب غادي يكون بيني وبينه. Exactement. Et il faut absolument que la femme elle comprenne ça. Il faut qu'elle comprenne que la peur de quoi? Le stress de quoi? Pourquoi avoir du stress? Parce que c'est lourd. Pourquoi avoir la peur? D'avoir peur de l'autre, c'est lourd. كتهز واحد الثقل على الظهر ديالها المرأة. Bien sûr. Mais la peur, c'est lié à l'ignorance. وهذا الشيء كيدير المرضات بزاف الامراض كيخلق امراض سرطانات هذا سي تروك نيجاتيف دونك حنا اللي كندخلوا في داكشي دونك سي دي مالادي دي non transmissibles introspectives donc c'est de l'intérieur il y a l'alimentation mais الحق aussi les émotions ديالنا. غادي نسولك لاله احسان على المهنه ديال التوليد. نعم. واش كتخدمي في شي مستشفى ولا بطريقه مستقله كتخدمي لراسك؟
Oui, أنا كنخدم راسي. Donc j'ai commencé dans les hôpitaux pour mes enfants, surtout pour les enfants. J'ai travaillé la nuit pour que mes enfants puissent me retrouver, ne pas avoir ce manque de maman. C'était trop important pour moi. J'ai travaillé la nuit et je me suis développée la nuit. C'était beaucoup plus calme. Et je suis dans la joie, j'adore ce métier. Qu'est-ce que tu ressens ملي كتساعدي كتلقى راسك بانك كتساهمي في التوليد ديال النساء؟ شنو هو الاحساس ديالك؟ L'axès, c'est incroyable parce que je suis dans les deux côtés des choses. D'une part, on donne naissance, donc c'est moi la première personne qui tient cet être dans mes mains. La première chose, c'est moi qui a l'impact de l'énergie. C'est énorme. J'ai toujours des larmes quand il y a un accouchement. C'est incroyable, on voit les parents, les pleurs des parents. Et quand on donne cet amour, la vie à cette personne-là, quand on vient pour écrire l'acte de naissance, et c'est ce qui m'a impressionné le plus, parce que je faisais des soins à domicile, et j'avais toute une équipe pour les soins à domicile, je suis infirmière à la base, donc j'ai ouvert carrément une société de soins à domicile, j'ai fait ça pendant 15 d'années, et quand j'allais pour les soins à domicile, mes patientes à moi, quand elles mouraient, c'est moi qui les lavais avec une collègue à moi. Et quand je les lavais, le médecin venait, il faisait l'acte de décès. Qui mouraient à cause de... la vieillesse, ou bien cancer. Non, je parle des soins à domicile. Donc ça, c'est comme si elles s'occupaient à Rizlen à l'époque. Donc ici, quand elles mourraient, ces gens-là, ce que je vais arriver, c'est que l'acte de naissance belge et l'acte de décès, c'est le même. Il y a simplement marqué décès et naissance. Et quand je suivais les femmes avant qu'elles accouchent, je ressens qu'elles vont accoucher, j'ai un poids. Tant qu'elle n'accouche pas, j'ai un poids de cette femme. Et mine, le bébé, il sort, il crie. J'ai un soulagement. Et la même chose, voilà. Et quand il y a la mort, j'accompagne les gens en fin de vie. Et quand je suis avec elle et que je sens de loin, c'est quand même dur. C'est difficile. Mais on essaie de soutenir. Il faut une force mentale. Il faut une force mentale. Il faut accompagner l'être à côté. Il faut les remettre dans la raison. C'est tous des trucs psychologiques. Mais on voit quand ça n'a pas d'impact sur toi psychologiquement. J'ai l'impression que ça m'aide dans ma vie. Parce que quand tu aides, l'univers elle est là. Quand tu aides, quand tu dis tu aides, tu le reçois. Mais je ne le ressentais pas, c'était pas dur pour moi. Certaines personnes auront dur peut-être. Mais Rabbi m'a donné justement cette mission que je ressens, où j'ai une légèreté là. J'ai besoin de faire ça. ومنين جات هاد القضيه ديال الضحك عجبك الضحك انا جو كرو كيا ماما هادشي اللي بغيت لان كنشوف ولا كتشوف في لي لايف ديالك بين الموت والحياه كاين الضحك. لا اللايف ديالها يعني كتضحك بواحد الطريقه هستيريه والمشكل انه حتى المشاهدين ديالها والمتابعين ديالها كيبقاو يضحكوا بحالها. قمه القوه هي كتقول عجز يعني غسلتي الموتى ما شاء الله عليك وفي نفس الوقت كتولدي ناس وبين هذا وهذا كتضحكي يعني كتستقبل من الله وكترجع له كتجيب الامانه من عند الله وكترجع ليه الامانه. سبحان الله كاين واحد الفلسفه فيلوزوفي ديال ما شاء الله. Et ma mère que je remercie beaucoup, elle est là à rigoler, elle est très intelligente, elle arrive à 70 ans et elle est incroyable. Le français très bien. Oui, elle a l'âge de 9 ans ici. Oui, non, elle comprend très bien le français. C'est je suis issue d'une troisième génération. Ça va donc un message نقولوا الله يرحمها الوالدين اللي رباتك وتبارك الله عليها على نعمه على حسن التربيه ونعم التربيه. ورساله لجميع الامهات الله يخليهم واللي مامون الله يحفظهم ويخليهم واللي ماتوا الله يرحمهم. بالنسبه للكوفيد est-ce qu'il t'a freiné par rapport à ce que tu fais, tes activités, tout ça? Non, à chaque crise, il y a une opportunité. La mentalité des gens... Non, mais quand même, ils ont fermé beaucoup de choses et tout ça. Ils ont empêché les gens de faire leur métier de contact. Il y a eu quand même... Exactement. Ou bien toi, tu as pu continuer? Moi, j'ai pu continuer, oui, non, pas de problème. Moi, ce que j'ai fait, déjà, il y a eu beaucoup de gens... Donc, il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas de... En tant que sage-femme, je ne pense pas, les femmes, ils ont besoin d'aider. On gardait ce qu'il fallait. La distanciation, bien sûr, les masques, etc. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de salle en salle d'attente, il n'y a pas de personne en salle d'attente, par exemple. C'était le masque, c'était les désinfections. C'est vraiment, on fait attention, c'est normal. Mais la femme, elle a besoin. Et en même temps, moi, je suis chez moi, dans mon cabinet. Donc, ils n'ont pas de lien même avec l'hôpital, c'est encore mieux. Ils rencontrent personne, ils viennent chez moi. Donc là, ils ont moins de risques. Ça, c'est déjà une chose. Mais il fallait les soutenir, les femmes enceintes. Ça, c'est très important. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai continué le coaching sur les Zooms, sur les... Oui, j'ai vu ça. Donc, on est dans les médias. Donc, il faut profiter de l'informatique. L'informatique, c'est l'avenir. L'informatisation, c'est la technologie. C'est ça, ouvrez vos yeux. La richesse, elle est là. À chaque chaos, il y a une opportunité. L'opportunité, justement, ce que vous faites, allez vers ça. Les gens, ils ont peur. Ah non, comme elle disait là tantôt pour les hommes. Ah non, tu vas te faire pareil. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce que... On est là. Mais si vous n'avez pas ces réseaux sociaux, vous ne réussirez pas. Dans ce que vous voulez entreprendre, n'importe quoi. Les réseaux sociaux sont là et je crois qu'il faut prendre chaque fois la mentalité qu'on doit avoir. Regardez votre mentalité à vous. Qu'est-ce que votre mentalité? Est-ce que vous avez une mentalité inerte?
avec le problème, la peur, et vous restez dedans et vous tombez en dépression. Ou alors vous êtes dans une mentalité haute, dire il y a un problème. Bon, il y a sûrement quelque chose. Les gens, ils ont construit des masques, ils ont mis des couleurs. Il y a des gens qui ont commencé à coacher. Les gens, ils sont revenus vers la famille. Il y en a qui sont suivis plein de formations sur les Zooms, la même chose n'importe où. D'Amérique, il y a des gens qui vous forment. Vous vous rendez compte? Vous pouvez apprendre de chez vous. نعمة كبيرة نعمة كبيرة. تقريب العالم. تقريب العالم يعني العالم ولا دابا قرية صغيرة. Tout à fait. Beaucoup de positifs. غادي نرجع لالا غزلان. ممكن عندك شي نصائح بالنسبه لتجميل البشره ولا دي غسات وصفات ديال جداتي ولا فعلا لان حاليا بما ان سدوا علينا ما بقيناش قادرين نخدموا فبالتالي عندنا بزاف ديال المعلومات وعندنا بزاف ديال الحوايج اللي باغيين نفرغوهم باغيين المشاهدات اكيد بغاو يستافدوا منك كاخصائيه فكنت كندير حاولت ندير واحد الجروب سوغ فيسبوك ديال غزالات المغرب بالنسبه لسميتي باش كنعطي للناس شويه كيفاش يقدروا يصنعوا البرودويات ديالهم بيو في الدار مثلا كاع لي صابون بلا ما تشريهم اللي عاملين بالمواد الكيماويه. انا شويه كونتر شويه المواد الكيماويه كنمشي اكثر لاني قريت شويه درت بتيت فورماسيون ديربوريست فمجال التجميل ليس كل ما هو يعني يؤكل بل كل ما يوضع على البشره وكل ما ممكن التجميلي. فكنت قريت واحد الفورماسيون فبالتالي تنحاولوا نعلموا الناس كيفاش يصنعوا الصابون لراسهم كيفاش يصنعوا مثلا الكريم لوجهها بلا ما تشري. اكيد الثمن ديال حاجه اللي غتشرى ماشي هو نفس الثمن زائد الفائده زائد انك كديري واحد الحاجه بيدك انت في اي حاجه صنعتيها بيدك اكيد لان داك الشيء يعني كاين الربح المادي والربح الصحي. اكيد في اي حاجه صنعتيها بيدك اول حاجه كتعطي فيها واحد الطاقه ايجابيه فكتحطيها انت. ثاني حاجه كتكوني عارفه شنو فيها ما كيكونوش مواد كيماويه وحاليا حنا كنعاني من واحد الازمه ديال المواد الكيماويه نقدروا لا قدر الله ما نمرضوش بهذا الوباء وما نمرضوش به وما نموتوش به ولكن نموتوا بامراض اخرين اللي هي لا قدر الله لي كونسير اللي كيجيو من واحد من لي بارافين من السيليكون من مواد سيليكونيه بارفيم بزاف اللي كنضعوها على البشره ديالنا واللي كتشرب لها البشره ديالنا واللي اللي كنعانيو منها من بعد اللي غادي نلقاو على المدى البعيد واحد المعاناه. فبالتالي اللي حاولت ندير هو انني بما اننا في الحجر الصحي وكلنا يعني عندنا الوقت بزاف وعندنا الطاقه بزاف فكنحاول نبارطاجيو مع الناس نوريوهم مثلا يمكن شويه انا حياديه كنبغي المراه المغربيه اكثر فدرت جروب غير المغربيات غزالات المغرب باش انني نعلموهم وصفات نعلموهم كيفاش يديروا. بالنسبه للميك اب كديري حتى المكياج اكيد ميك اب ارتيست اكيد بما اننا قرينا ليستيتيك فديبلوم ليستيتيك كيشمل كل شيء غير انا كنميل اكثر او التخصص ديالي اكثر اللي هو العلاج البشره يعني اختصاصيه في البشره. جميل جدا. يعني مثلا شي وصفه هكذا تقوليها لنا سهله اكيد فيها هكذا تقدري كما كتعرفوا عالم الانترنت علاش ما نستغلوش بما ان امازون ولا متوفر كل شيء يقدر يشري منه. كاينه واحد التريتمون اللي كدار في لي سونتر ديستيتيك ولا في غاليه ومكلفه وممكن ديريها في دارك. كلشي كيعرف الديرمابين ولا لا ميزوثيرابي. لا ميزوثيرابي هي واحد الاله كتشرى في امازون زهيده الثمن اللي كتتراوح بين 8 اورو حتى ل 20 اورو. سمحوا لي على هذا ما غاديش نعطي الاسم ديالها ولكن غنعطي الثمن ديالها. احسن. هذا لاباري هذه عندها واحد التقنيه السهل الممتنع. هاد التقنيه فيها واحد لي باري صغيورين اللي كيدخلوا للبشره باش كيحدثوا النتوء في البشره باش كيخلي اي برودكت درتيه ولا اي كريم ولا اي ماسك درتيه يدخل العمق ديال البشره المسام البشره كيتحلوا وتستافد البشره اكثر. خصنا نعرفوا بان البشره فيها عده طبقات وباش غتحطي واحد الكريم عليها وكتسني بان مثلا واحد الخلطه سمحوا لي على هذه الكلمه غتقدري ديريها مدى العمر ما غتعطيك حتى شي نتيجه ديال الخرقوم اللي كاع الانترنت دايرينها الخرقوم والعسل الحره هذه هي الخلطه السحريه كاع المغربيات كيديروا ولكن ما غتعطيك حتى شي نتيجه الا ما خدمتيش على البشره ديالك. اول حاجه بزاف اليوتيوب بزاف اليوتيوبرز دابا كلها وشني كتعطي لنا الخلطات هذه غلط طالما ما دخلتيش البرودوي للعمق ديالو. كندخلوه بجوج ديال الحوايج. اول حاجه كديري التقشير العميق للبشره اللي هو ما كيجيش بالسكرابت ولا كيجي بتقشير بالاحماض الفواكه او بالاحماض الامينيه. واحد الاحماض اللي كتقلع لنا الطبقه الاولى ديال البشره اللي كتكون عامره بالتلوث بسوء التغذيه بالميك اب بزاف. اول حاجه خصنا بعدا نديروا التقشير العميق اللي هو بيلينغ كلينيك نديروه. فاش نديروه عاد كتستعد لنا البشره ديالتنا باش نقدروا نديروا لها اي ماسك ولا نديروا لها اي برودوي. باش نقدر مثلا انا كلشي عارف بان فيتامين سي من مضادات الاكسده وداير الثوره في عالم التجميل هو الهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد اللي هو واحد الماده واحد الجل صبغي اللي كيحفظ لنا الماء في البشره
داير يعني اي ماده اي برودوي ديال التجميل شريتي غتلقاي اباز د هيرونيك اسيد لا فيتامين سي. خاصك تعرفي الا درتي موضعيا على بشرتك ما غتلقاي حتى شي نتيجه باته نهائيا الا ما فتحتيش المسام بديك لاباري. وهاد لاباري زهيد هاد الثمن كيخدموا بها حتى اخصائيين الجلد وحتى الاطباء كيخدموا بها لانه ولات بحال هاد لاباري سمعت عليها في واحد السيده كتبيع المواد ديال الكوسميتيك مواد التجميل. وقالت لي بان حتى لا كريم دو جور د نهار وهذه كلها ولا ما كاينش ديك لاباغاي امبوسيبل وهما كيبيعوها بواحد الثمن غالي جدا. لا في امازون اكيد. لا عرفت هي الفكره ديال لاباري سهل يعني الفكره ديالتها راه قابله للعقل انه يفهمها. هو ان واحد لاباري اللي كتحدث ثقوب بسيطه في البشره. شنو الاسم ديالها؟ ماشي اسم د الماركه، ماشي اسم الماركه، ما عطينيش اسم الماركه. سميتها ديرمابين او باش ما نديروش الاعلان الماركات. انا بغيت غير الاسم ديال لاباري. الدرمابين هي واحد الاله كتخدم باش المشاهدين فيها واحد الابر يسجلوها، فيها واحد الابر دقيقه. هاد الابر كتحدث ثقوب من البشره بسيطه لا ترى الا بالعين المجرده. وكاينه الدرمارولا اللي هي كتكون يدويا، كتكون واحد البكره كدور بحال هكايا وفيها ثقوب بسيطه كتحدث واحد الثقوب في البشره. هذوك الثقوب من خلالها عاد كنطبقوا لي ماسك وعاد كنطبقوا النتيجه خارقه وزوينه. كتعطي نتيجه يعني بعصا سحريه. يعني كديريها وديري دوك الكريم ديالك اللي اكيد مثلا كيجيو اباز دو كولاجين، كيجيو اباز ديال فيتامين سي، هيرونيك اسيد. سمحوا لي هاد المصطلحات اللي ما فهمتوهمش. لا باش نقدروا حتى حنايا المصطلحات هما كلهم طبيعيين. مواد الفيتامين سي هو اسكوربيك اسيد معروف انه من مضادات الاكسده صالح للبشره. الهيرونيك اسيد اللي هو واحد الماده هادو هما لا باز باش يمكن اي طبيب اي اختصاصي تجميل الا ما خدمش بهم ما غتعطيش نتيجه. هادو هما الاساس، هادو اللي كنقول هو الاساس. الهيرونيك اسيد اللي هي واحد الماده اللي لزجه كتجي من لي زوس، كتجي من هي اللي كتكون في العظام وهي كتحافظ لنا على الماء بالبشره. واكيد كتجي معاها فيتامين دي، كيجي فيتامين او، فيتامينات اخرى اللي كتغذي لنا البشره واللي فهاد لاباري فاش كنديروها كتحصلي على نتيجه يعني كما كنقولوا في البيت ديالك بلا ما تمشي للعياده ديال التجميل اللي غياخذوا منك واحد الساعه ولا ربما ما تحصليش على ديك النتيجه اللي بغيتي. بحال انت في دارك الواحد كيكون سخي على نفسه فاش كنطبق فيتامين سي ولا فاش كنطبق كيكون شويه جينيرو على نفسه، ما كيكونش بخيل. بينما سونتر ديستيتيك عنده واحد لومبول اللي خاصو 6 ديال لي كليون يديرهم ولا. فعلاش لا ما يطبقوهاش النساء اللي كنشوف انها دايره ثوره في عالم التجميل وهي خصها تكون عند كل بالنسبه لك حتى الماكله كتلعب الدور في تغذيه البشره. اكيد حاليا كما قلت لك ان الكولاجين كلشي ولا كيعرفوا بانه هو الماده اللي كتساهم لنا في نضاره البشره. كلشي كيعرف ان الكولاجين ولينا كنسمعوا هذا المصطلح الكولاجين كنقولوا ما هو الكولاجين وكنسمعوا لي كريم دو كولاجين كلشي الكولاجين. كيما كنعرفوش الكولاجين نقدر نلقاو في المأكولات. وحاليا دابا المكملات الغذائيه ولاو كنلقاو بزاف الكولاجين كياخذوا العيالات باش يحصلوا للنضاره في وجههم. فبالتالي تنحاول نقول للعيالات يهتموا بالبشره ديالتهم، يكونوا شويه خبيرات يعني تمشي تقلب تجتهد. الجمال ديال المراه واحد الحاجه اللي كنقولوا اللي كترد لها ثقه في نفسها، اللي كتعزز لها شخصيتها. ودابا حاليا مع عالم الانترنت ومع التجميل ما بقاوش واحد لي سكري واحد الاسرار، ما بقاوش بزاف الاسرار. حنا كنقولوا دائما سبحان الله التجميل المراه اي مراه اي كان السن ديالها اي كان المستوى الدراسي ديالها اي كان المركز ديالها والمهنه ديالها الا وانها كيعجبها تكون زوينه وكتهتم بعالم التجميل. انت تخلقتي للجمال على عالم التجميل سبحان الله يهم كل النساء. على داكشي انا دائما كيعجبني في البرنامج ديالي يكون على الاقل عندي وحده خبيره في التجميل. اكيد بما ان ربي خلقك انثى فخلقك جميله، ماشي عيب انك تكوني جميله. دابا حاليا كيقسيونا الرجال فاش كيقول لنا انت جميله في المظهر واين المضمون. اكيد علاش ما يكونش المضمون والمظهر؟ لا بجوج بهم كيقسيونا دائما تيقول لك كل ما هي جميله فهي ليس عندها مضمون. ممكن نواكبهم بجوج، هذا غلط كيخطئوه. ولات المراه الجميله ولا المراه الانيقه يعني اطروها في الاطار ديال الجمال بانها غير صالحه للنظر وليس صالحه للنقاش والاخذ والعطاء. نعم كاين الرجال اللي كيقولوا بان المراه الذكيه ليست جميله والمراه الجميله غالبا ما تكون غبيه. المراه سوا بelle تتوا انا كنشوف بelle femmes sont connes ou sont bêtes من قمه الانوثه ومن قمه الانوثه ومن قمه القوه ديال المراه هو تكوني مديره في عملك، تكوني عندك سلطه، تكوني ربة بيت، تكوني فيما كنتي وتكوني جميله، تكوني انيقه وتزرعي الجمال اللي شاف فيك.
اللهم احسن خلقك كما احسنت خلقتي، يبقى يقول ما احسن خلقك وما احسن خلقتك. علاش نتقصى وتولي المراه غير جميله في اخلاقها ولا ما جميلاش، ولا جميله في العطاء ديالها؟ جميل التوفيق بين الاثنين، الانسان يوفق ما بين الاثنين. واللي كنأكد عليه يعني كل شيء كيبقى كلام معسول، اللي كنأكد عليه ان المراه الا ما كانتش جميله، الا ما حساش شافت في المرايه ما حساش براسها جميله، كيكون عندها نقص في شخصيتها مهما كان المركز ديالها. وبين المواصفات اللي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم على الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة إذا نظرت إليها أسرتك. si tu la regardes elle te rend joyeux. وإذا تكلمت معها أمتعتك. des critères de la femme qu'il faut chercher pour se marier d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu la regardes, oui, donc il parle pas nécessairement de la beauté physique, mais il parle de l'extérieur, mais ça veut dire elle prend soin d'elle, c'est ça. Elle te rend heureux. سمحي لي، ولكن في الحديث كان أول شيء شهد به عليها أفضل الصلوات، شهد بأنه إذا نظرت إليها أسرتك. والثانية يعني هو استشهد بالجمال الأول، والثانية إذا تحدثت معها أمتعتك، والثالثة إذا غبت عنها حفظتك. يعني عليك حافظة. هو بما أننا نساء خاصك تعرفي هذا الشيء باش تكون عندك لغة. حافظة الأحاديث القصص. لا، ولكن اهتميت بأن الجمال هو الأول. يعني حتى الرسول عليه الصلاه والسلام الجمال، الله يجمل يحب الجمال. فما بالك كان العبد الضعيف. الله سبحانه وتعالى هو خالق الجمال. اكيد هو اللي خلق الجمال، هو المبدع، سلوي لو كرياتور دو لا بوتي دو تو سكي بو. انا كنشجع المراه تو سكي بو، دونك تو سكي بو سي سا في بليزير، سا نو رون اورو. on n'a pas dit le contraire لا ريزلان. عارفه الله ودي ما كنشجع المراه المغربيه، ما بغيتها تكون اجمل مراه في العالم، وفعلا كما كيقولوا علينا شي مرة اللي كتسمح في راسها وتهمل راسها. لا نهائيا، هذا هو هذه هي الرساله. تنشجعها وتنأكد على الاخت احسان بما اننا في عهد الانترنت. كنقول للنساء واكبوا الانترنت وواكبوا العصرنه، لان في هذا الشيء ديال الانترنت نقدروا نلقاو شي، ما بقاوش اسرار ديال الجمال، ما بقاوش اسرار. الانترنت ولينا نقدروا نكتشفوا. الشاهد في ذلك ان التقشير الكيميائي كانت كديروا كيلوباترا، ومن بعد بالاحماض كانت كتستحم في الحليب. كانت كدير حتى التدليك بالزيوت وبزاف الامور حتى الشعر ديالها. كان الهدف من انها تستحم في الحليب هو ما كانش الحليب، كان لاكتيك، هو واحد الحمض كانت كتستحم فيه باش كيقلع لها الجلده الميته. ومشى داك العصر وجا الناس ديال هوليود اختصروا داك السر انهم كانوا كيديروا التقشير بالاحماض الفواكه. دابا حاليا مع الانترنت كلشي عارف داك السر، وكلشي ولا كيستعمل التقشير الكيميائي اللي داير ضجه في عالم التجميل، التقشير بالاحماض. ولكن هذا كان حكر في الاول غير على المشاهير ديال هوليود وعلى لي ستار وعلى لي غيش. دابا ولا كلشي متوفر، ولاو المواد متوفره. دابا بكليك واحد يمكن لك ديري كوموند من لاشين يجيك البرودوي حتى لعندك وتستعملي وتولي زوينه وتقدري تكوني بحال ستار كتشوفيها في ليماج، تقدري تولي بحالها. شنو رايك في عمليه التجميل لا غزلان؟ انا ضدهم في حاجه وحده. انا كنحب هاد المراه ما توصل للبوتوكس وتوصل دير الابر، حتى كما كنقولوا توصل لواحد السن معين. طالما انت باقا صغيره في الثلاثينات وفي الربعينات، ما فيها بس ملي غتوصل لواحد السن معينه ما فيها بس، حتى يكون كما كنقولوا يعني الظهر بان علامات ديالو. طالما خصك تصالحي مع الذات ديالك، طالما كاينين واحد لي بتيت غيد مثلا اللي تقدري تعيشي معاهم ويبينوا العمر ديالك شويه ويخليوك تبتسمي ويبانوا لي زيغريما ديالك، فتصالحي معاهم وتعيشي معاهم وتقدري تعالجيهم بكريمات وبهاد المستحضرات حتى توصلي لواحد العمر. هذا المراه مزيان تصالح مع السن ديالها. اكيد علاش لا. حنا هذا هو الهدف ديالنا، هو ان المراه في جميع الاعمار ديالها تكون جميله. تقدر تكون مراه في الثمانينات، وهذا الشيء اللي قلت لك انا كنخدم مع لي بيرسونيل كنشوف مراه في الثمانينات. انا شفت مراه الثمانينات وكدير السبور وكانها بنات الثلاثينات. ويمكن انها تماكي بشويه ديال مواد التجميل، وحتى هي تصبغت في راسها وتحس براسها انها حلوه وتحس على راسها زوينه. هذا الشيء وتقدر تضحك ايضا وتضحك بحال احسان. فوالا صافي احسن، غير نهضروا لك على الضحك كتنفجري. تبارك الله تبارك الله. غادي ندوز لاله ليلى. Qu'est-ce que tu me dis de tout ça, toi, par rapport en tant que femme au foyer qui fait des formations, qui s'intéresse à plein de choses à la fois, de ce qu'elle dit, Rizlan, par rapport à la beauté, prendre soin d'elle. Une femme ne doit pas se laisser aller, parce que nous avons beaucoup de femmes quand même, quand elles se retrouvent au foyer, elles se laissent aller. Non, moi je suis contre aussi, tout à fait d'accord avec Rizlan, parce que
Moi, la première chose que je fais quand je me lève le matin, ben, je tourne salé. Et puis après, c'est séance de maquillage obligatoire. Parce que justement, c'est que comme ça, en fait, que si on s'aime. Tu étais Diana, hein? Ouais, voilà, j'ai été. Ah, tu étais Diana. C'est bon à Oui, savoir. pendant 12 ans. Donc C'est voilà. bon à savoir parce que ça m'intéresse aussi de savoir. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de métiers. Tabarakallah. J'ai fait beaucoup de choses. Tu as fait donc les mariages, J'ai fait les mariages, j'ai accompagné beaucoup de embelli les mariés. Oui, voilà, c'est ça, en France, en Hollande, en Allemagne. Donc tu as de l'expérience en matière de maquillage, cheveux, c'est quelque chose en fait qui m'a coiffage, toujours attirée depuis que j'étais toute petite. En fait, rendre les gens heureux. Et maintenant, en fait, je suis dans tout ce qui est santé, je suis très attirée parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Et subhanallah, c'est quelque chose, en fait, comme je sais que la personne n'est pas bien, ben, c'est vraiment un besoin de pouvoir accompagner cette personne et de lui montrer qu'il y a d'autres manières d'être bien que de rester toujours en mode négatif, comme maintenant, par exemple. Quand le confinement a commencé, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui étaient commençaient des dépressions. Et je leur disais, non, s'il vous plaît, pas possible. Elle me dit, oui, mais comment tu fais toi pour rigoler? Je dis, comment je fais? Ben, je dis, voilà, et que tu as un toit pour je dis, t'abriter. Tu manges le soir? Elle me dit, oui. Ben, je dis, Ahmadullah, Alhamdulillah ya Rabbi. Je dis, il y a d'autres endroits, en l'occurrence nos pays respectifs, donc que ce soit le Maroc, l'Algérie, moi, tous les pays où c'était assez compliqué parce que là, on sait que quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de travail. Msaka ne pouvait plus avoir à manger. Il y avait des gens, s'ils ne sortaient pas travailler. Voilà. Ici, je lui dis, tu as le salaire qui tombe. Je lui dis, s'il te plaît. Je lui dis, allez, remettez-vous un petit peu en question. L'impact du Covid a eu lieu plus dans ces pays-là. Pour moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que oui. Parce qu'ils n'ont pas de salaire, comme tu dis, de revenus qui tombent comme ça. Et donc, oui, je trouvais, voilà. Et moi, je trouvais ça inadmissible de personnes ici qui se victimisent alors qu'ils ont tout qui rentre. Et donc, c'était vraiment pour leur... Attention, il y en a qui n'ont rien. Je ne parle pas de qui ont rien. Il y en a beaucoup ici. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Parce que nous-mêmes, on a aidé, il y a des associations. Je ne parle pas de cela. Tu as participé dans ces associations? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous avez donné des en fait, on a fait banque alimentaire. J'ai fait des masques. J'ai fabriqué des masques. Magnifique. Je les ai vendus ici. Et puis, on a envoyé une partie. Il y avait une partie pour ici. Il y avait une partie pour le Maroc. Donc, pour aider justement les gens. Donc, c'est pour ça que je dis, au lieu de vous morfondre à la maison, il y a tellement de choses à faire. Aider notre prochain, aller faire des courses aux personnes âgées. Il y avait tellement de choses que de commencer à se morfondre. Tu aimes bien le côté associatif. J'adore. Oui, tu aimes bien aider tout ça. J'adore. Ça, c'est vraiment ma vie. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment... et c'est comme ça, en fait, que j'explique aux personnes qu'il y a beaucoup de projets qu'on peut mettre sur pied. Et nous, en l'occurrence, les femmes, parce qu'on a, subhanallah, on a cette rahma d'Allah, on a cette hanan, on a tout ça. Et donc, il y a beaucoup de perles, mais elles ne savent pas que c'est des perles. Elles ont beaucoup de compétences et en fait, elles s'oublient à la maison parce que voilà, c'est la routine. Et la routine des femmes au foyer tue. J'ai failli y passer. Parce que voilà, avec les choses de la vie, mais il faut se remettre à un moment. Il faut dire aussi que tu es une battante. C'est pour ça que tu as failli, mais tu t'es battue. Mais toutes les femmes sont capables, la vérité. Toutes les femmes sont capables. Elles ne le savent pas, c'est tout. Elles ne sont pas toutes battantes. Mais elles ne le savent pas, c'est tout. Pas. Il faut toujours aller voir un petit peu ce qui se passe à côté, pour moi. Quand tu vas voir... Ça dépend de leur mission sur cette terre. Oui, bien sûr, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire un effort. Oui, voilà. Attention. Mais alors, il ne faut pas se plaindre. Alors, il ne faut pas se plaindre. Tu comprends? Donc, c'est ça. Ils n'aiment pas faire des efforts, il n'y a pas de souci, mais alors tu ne viens pas à te victimiser tout le temps. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Tu vois, mais c'est vraiment ça. Notre sujet, c'est les femmes battantes. Oui, bien sûr. Les femmes qui réussissent à se battre, qui veulent réussir. Des femmes qui ne veulent pas se battre, ce n'est pas notre sujet. La seule chose qu'on peut leur offrir, c'est de les motiver. Mais oui, c'est ça. Mais c'est notre rôle aussi. À ce qu'elles se battent. Plus que ça, on ne sait pas faire. Bien sûr, il faut le vouloir. Voilà, c'est ça le but. إحسان كنخلط ما بين غزلان وإحسان شبرا. Voilà. Donc, بالنسبة للتغذية, la nutrition, qu'est-ce que tu peux nous dire d'intéressant? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Des aliments intéressants, des choses simples à utiliser, qui donnent de l'impact sur la santé. En fait, je vais revenir à un peu, mais comme on parle un peu de la peau et comme on parle un peu avec Rizlan, je crois que je vais revenir là-dedans. Je vais revenir que les intestins sont le reflet de la peau. Donc l'alimentation, comme a dit Rizlan, l'alimentation est très importante. Mais tu m'avais dit aussi là tantôt dans les coulisses
que l'intestin est bon aussi par rapport au cerveau, par rapport au moral, que c'est important. Exactement. Comment tu peux expliquer ça aux téléspectateurs? J'adore ce sujet. Il m'intéresse aussi. Il m'intéresse moi personnellement et je pense qu'il intéresse aussi مشاهدينا الكرام. Ok, alors les intestins, on a souvent dit que c'était le deuxième cerveau. الأمعاء. C'est comme ça qu'on dit? Oui, les intestins. J'essaie un petit peu. Ah oui, ça va comme ça, tu traduire un petit peu. Parce que nous avons beaucoup de متابعين arabophones في TV الشقافي qui nous regardent de Maroc, qui nous regardent d'Algérie, qui nous regardent de partout. سمحوا لي, j'ai plus le français من خلق لا ماشي مشكل, أنا نترجم الحاجة اللي هي مهمة. Ok, ça va. Alors les intestins, on sait actuellement par les recherches scientifiques très avancées que les intestins peuvent devenir le premier cerveau. قالت لك كاين بحوثات علميه بان كيقولوا بان الامعاء يقدروا يكونوا هما الدماغ رقم واحد. Alors pourquoi? Nous avons dans les intestins, la première chose qu'on ne sait pas, c'est que c'est aussi un cerveau. On l'appelle le cerveau entérique. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 300 millions de neurones. Comme dans le cerveau, ici il y a 300 milliards, ici il y en a 300 millions. الأمعاء ديالنا عندنا خلايا عصبية كتير بزاف بحال اللي عندنا في الدماغ. Alors, ce qu'il y a aussi dans les intestins, les bactéries. Ce qu'on appelle les microbiotes, c'est-à-dire la flore intestinale. C'est ce qui nous donne la vitalité du corps et qui nous protège de tout ce qui est extérieur et toutes les maladies aussi. يعني كتحمينا من الأعراض الخارجية ومن الأمراض. Exactement. Et maintenant, les recherches dans lesquelles nous sommes invités d'Abalioma, dans les recherches actuelles, c'est qu'on a vu que ces microbiotes, le problème, c'est que ces microbiotes qui doivent vivre en nous dans une bonne fréquence, comme elle parle aussi des fréquences de la peau, dans une bonne fréquence, vivent à cause du stress, à cause de l'alimentation trop riche, trop sucrée et trop pauvre en ce qu'il est en nutriments et sels minéraux, vont alimenter les bactéries qui vont devenir pathogènes. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ils deviennent pathogènes, c'est-à-dire contre notre corps, ils deviennent méchants, si on veut dire, c'est ça pathogène. يعني البكتيريا اللي عندنا في الامعاء ملي ما كناخذوش واحد التغذيه سليمه انها تقدر تكون ضد الجسم ديالنا ماشي في الصالح ديال الجسم ديالنا. Et qu'est-ce qui se passe? Il va passer la flore intestinale, les bactéries اللي ماشي مزيانين, ils passent la barrière intestinale et elles vont inflammer certains de nos organes. Ça peut être l'arthrite, ça peut être يقدر يخلق لنا التهاب في الجوارح وفي c'est vraiment l'inflammation, l'acidité, on va dire. On parle plus d'acide, الحموضية. Voilà, et الحموضية, la plupart du temps quand on va dans الحموضية, ce que ça va donner, ça peut donner le cancer. الله يحفظ. اللي كيولي خلايا سرطانيه. Parce que le cancer, les cellules cancéreuses, elles vivent dans un milieu acide. Elles se dupliquent dans un milieu acide parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Mais la chose très importante des bactéries, c'est que c'est elles qui vont transporter les neurones via le nerf vague pour aller dans le cerveau. Si vous voulez, exactement. Ils font partie vraiment du circuit neuronal. Et le problème avec le stress, c'est qu'on bloque déjà ce nerf, on transforme les bactéries en mauvaises bactéries, et c'est comme ça qu'on a l'amnésie. C'est comme ça qu'on a de plus en plus on a. إذا بالمختصر المفيد أن الأمراض أغلبية الأمراض كتكون بسبب كتجينا من الأمعاء. d'office هذه. D'office. Et en plus de ça, il y a une hormone qu'on la connaît, qui s'appelle la sérotonine. C'est une hormone. السيروتونين معروفة ديال المزاج الحسن ديال السعادة, de la joie, de l'humeur. في الدماغ هذاك. 85% il est créé dans le gros intestin. لا إله إلا الله ديما كنتش 95%, donc 85%, 95% هي les consuls. Mais si vous avez des intestins sales, elle se crée pas comme il faut. Si يعني خاص تنظيف الامعاء déjà ça et faire de l'activité physique aussi. وديك تنظيف الامعاء سمعت به دابا ولاو كيهضروا عليه دو بلوز اون بلوس بداو كيهضروا عليه بزاف. كاين واحد الطريقه خاصه ولا كيمشيو للاطباء بشي طبيب ولا كاين دي برودوي ولا الماكله ولا كيفاش déjà الماكله déjà بالحق. Le problème c'est qu'on vit dans un milieu trop pollué. Avec des aliments trop avec des pesticides transformés donc on ne peut pas sortir de le mouchkil hada. Donc il y a certes, on doit revenir à ça parce qu'avant 100 ans, dans les années 1800, قبل ما يجوا les médicaments et la médecine وداكشي, كاين تنظيف qui était naturel. الناس كتعملها déjà par les jeunes مثلا, par boire, en buvant de l'eau, en mangeant des aliments très très riches et vivants. ويقال انه صيام رمضان مره في العام
C'est pour ça كيساعد normalement. في تنظيف Ah oui, oui, الامعاء كيعاون داكشي والمعده bien sûr. Hein. ياك Bien sûr كيعاون. Mais ce qui se passe d'abord, donc on a هاد التنظيف بالحق il existe énormément d'aliments, de produits qui notre بالحق ils doivent être vraiment testés quand même. Parce que par exemple, je donne un exemple, la plupart des gens, ils prennent par exemple la sénée. La sénée, on sait que c'est une plante qui est bien, qui est bénéfique. Le dosage dialo, il peut irriter les intestins. Et l'irritation, justement, ça racle, on peut avoir la maladie de Crohn, une inflammation au niveau des intestins. C'est pas bon, donc il faut un dosage. Il existe des produits qui sont magnifiques, je ne citerai pas de nom, mais il y a des, mais il y a quand même des personnages ou des personnels comme les médecins qui peuvent identifier ce dosage, non? Ils ne connaissent pas. Je pense qu'ils vont donner plus, ils vont dans plus de synthétique. On va donner du Movicol. Je ne veux pas donner de nom, mais ici c'est des poudres qu'on boit ou là des lavements ou des clichés. Mais ça va pas. Le côlon fait des mètres. Et pour aller vers le côlon, le petit côlon, l'intestin grêle, on appelle ça comme ça. Pour aller il faut vraiment aller racler les parois. Il faut vraiment et manger beaucoup de fibres aussi, des fibres et des aliments qui contiennent beaucoup de probiotiques justement, des probiotiques et surtout les fibres solubles ou insolubles qui vont venir aussi racler la flore intestinale. Les fibres ce que ce soit dans les fruits et légumes ou la أعطينا أمثلة, donne-nous s'il te plaît des exemples avec des fibres. Les fibres, on peut les trouver dans tout ce qu'on dit, ça, je sais pas si on dit zometa ou la zombo déjà, chicha, voilà tout ça, et puis il fait des fibres, et surtout les fruits et les légumes complets. الخضر والفواكه il y a des fibres مكمولين ماشي يعملوا غير le jus هذه parce qu'il faut savoir que ماشي عصائر يعني الفواكه كامله exactement parce que شنو كيوقع من واحد كيعصر quand quelqu'un fait que la pression du jus par exemple et qu'on laisse les fibres à côté, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le pancréas qui va être métabolisé, c'est le foie. Et le foie, si on lui donne pas les fibres, qu'est-ce qui va se passer? Il va l'engraisser. Mais j'ai déjà fait de la graisse. Et c'est pas bon. Donc il faut manger le fruit dans sa complexité. Donc احنا ce que l'on fait donc la graisse حيت انا كنعرف ناس اللي عندهم هاد المشاكل لا graisse اللي كتجي كتحيط بلو فوا بالكبده قلتي لي الاسباب ديالها ان الخضره كناخذوا غير العصائر ديالها. il faut vraiment manger le khudra ou les légumes dans sa complexité. Le مشكل avec les pesticides d'abord, beaucoup de gens bien les produits qui ne sont pas bio, même si on sait qu'un produit sur 5 est vraiment bio, mais il faut pas. شنو الفرق vraiment réellement يعني طبيا و scientifiquement le bio et pas bio? Qu'est-ce qui est bénéfique dans bio quand on parle du point de vue bio, scientifique? C'est une très bonne question. Alors, au point de vue bio, le vrai bio, c'est que déjà le terrain dialo il doit être traité. Parce que chez de la pollution là du chimie. Donc il doit être traité 3-5 ans. Donc ça c'est difficile d'avoir ça, c'est très difficile. Ça c'est une première chose. Très difficile. La deuxième chose. الدكتور فايت كيهضر بزاف على هذه القضيه ديال التيران نقي, c'est très très important. C'est la première chose. Et quand on vient implanter les aliments, les graines dialo, il faut que la personne, pour qu'il soit le plus bio possible, une fois qu'on le retire de la terre, elle ne doit pas dépasser 7 à 8 jours. Parce que sinon, il y a l'intérieur qu'on appelle les biophotons. C'est très loin ça, qu'est-ce que je dis là. C'est vraiment fait les gènes, le noyau, dans la génétique, dans l'atome, à l'intérieur, dit l'énergie, dit taqa. Et ça, c'est important. Et malheureusement, on n'a plus. المواد اللي كناكلوا راه فيها التلوث. سي هو المشكل. سون بولوي. اكزاكتومون دوك نا بي ديك لينيرجي اللي خصنا. كايناش كناكلوا باش نكونوا مزيانين في الصحه ديالنا, كناكلوا غير باش نحيدوا الجوع صافي. داكشي اللي كاين. Le problème c'est que les gens, c'est pour ça qu'on les trouve des fatigues chroniques, des gens qui sont pas bien mentalement, des gens qui sont toujours fatigués, des gens qui sont en dépression. Fatigue chronique كلشي عندهم لي فاتيك كرونيك. وسمعتك قبيله تهضرتي على السكر بزاف, عطيتي مثال على السكر, قلتي من بين الماكلات اللي شنو هو اللي مالفي ديال السكر. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir sur le sucre, il y a que on va venir 100 ans avant. 100 ans avant, une personne, elle consommait 1,5 kg de sucre par personne. On est arrivé après les années 80, d'abord, une personne consomme 75 kg de sucre par an par personne. Tout à fait l'inverse. 75 kg, de 1,5 kg à 75 kg. Mouchkil sucre, c'est qu'il y a des sucres qui sont aussi cachés. C'est-à-dire dans le pain, la farine. Le sucre rose, là, le sucre roux, pas blanc, le sucre brun. Il est bénéfique. Il peut être bénéfique, ça dépend du vin, c'est la canne à sucre en général. Mais celui-là, tout ce qui est sucre roux, ou sucre brun, ou sucre pur raffiné,
il va être métabolisé de toute façon par le pancréas. De toute façon. Donc l'insuline تطلع. Les autres sucres comme le fructose, qui a différentes sortes de sucre, il y a le fructose, il y a le lactose, qui est mauvais, qui va nourrir des bactéries qui sont mauvaises. Et ce qui occur avec ce sucre-là, ces sucres-là vont être métabolisés surtout par le foie. Mais le problème du sucre, c'est que c'est les bactéries. Et si tu donnes à manger aux bactéries, ces bactéries, elles deviennent pathogènes. Ils deviennent contre ton corps, c'est pas bon. Ça, c'est deux choses. Et le sucre aussi, ce qu'il fait, il va faire une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, elle va monter d'un coup, et ça provoque tous les problèmes. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Ça va aller vers le pancréas, le cœur, le foie, les reins, etc. Donc le sucre, c'est une problématique. Ça et le stress, c'est deux tueurs silencieux. Deux tueurs silencieux. القاتل الناعم. شنو كتقول غزلان في هادشي التغذيه والتاثير على الجمال وعلى غنزكي الهضره ديالتك بالضبط. انا حاليا كيجوني بزاف ديال الحالات حيت اكيد انت في التجميل انا عندهم كنعرف مشاكل معلومات في وجههم كنعرف على التغذيه ضمنيا. غير كتجي عندي وحده عندها مشاكل في البشره ديالها ضمنيا كنعرف عندها سوء التغذيه. مثلا نعطيك على سبيل المثال عندها بزاف لي بوان نوار كتعرفي عندها الدهون، عندها الكلف، عندها مشكل الهرمونات، عندها الحبوب كتعرفي عندها مشكله حتى هي في الهرمونات او مشكل في سوء التغذيه او ما كديرش الديتوكس، ما كديرش التنظيف العميق، عندها الهالات بزاف كتعرفي بلا عندها الاجهاد وعندها ستريس، عندها التجاعيد في سن متقدمه كتعرفي بلا عندها سوء التغذيه، كتعرفي بلا عندها مشاكل في الجهاز الهضمي ديالها. الوجه كيعبر لنا بزاف. الا لقيتي مشاكل في الوجه كيعبر على سوء التغذيه، كيعبر على مشاكل يعني الجمال التجميل عنده علاقه بالتغذيه. الشاهد في ذلك واللي كيأكد هضرتي ان حاليا ولاو كيعالجوا من الداخل، كيعطوك واحد مكملات غذائيه كتاكليهم باش يعالجوا لك مثلا الكلف، مشكله الكلف، مشكل الحب، حب الشباب. دابا هادشي ولا اكتشفوه جديد يعني. فاحنا فاش كتجي عندي وحده اللي عندها هاد الامراض هذه كنحاول نعالجها، ولكن العلاج كتقولي لها راه بطريقه طبيعيه يعني كياخذ الوقت ولكن بطريقه طبيعيه وصحيه واحد المده معينه، لكن كتقولي لها خاصك تراجعي طبيب، لان ما يمكنش غتبقاي ترجعي عندي كل مره في كلف. غادي نقدر نعالجو لك الا كان كلف جديد، مثلا كلف اللي عاد تقاصت به كتقدري دير له بواحد. ولكن باش غتعرفي ان كاين الفرق ما بين الكلف اللي جا من سوء التغذيه والكلف اللي جا من شي حاجه اخرى؟ الكلف بصفه عامه هي بقع كتظهر على الوجه. كل ما كان العمق ما عندها، كل ما كان العمق ديال اللون ديالو كل ما كنعرفوا الحده ديالو كتعرفيها بالعمق. ممكن يكون على حسب البشره السمراء ممكن يكون غامق ولكن راه جديد ما عندوش عينه، هو كيتفحص بالميكروسكوب باش كنعرفوا العمق ديالو فين دخل في البشره. ومن العلاجات كنعطيها علاج في 2 في 3، الا لقيتو ما تحيدش كنعرف بلا راه عندها قديم. وكتسوليها كتقولي لها واش هذا مثلا بالشمس، واش تعرضتي للشمس، واش بالهرمونات، كاين عيالات اللي كياخذوا لي بيلول كيخرج لها، واش اعصاب، واش بزاف ديال الحوايج. كنقدروا نعالجوه. العلاج كيتضمن بزاف ديال المراحل باش يلاه كيتقدر يتحيد منها، ولكن كنعرفوا بانه مزمن انه غيعاود يرجع لها. فشنو كتقولي لها؟ كتنصحيها كتقولي لها استشري الطبيب ديالك، بدلي الحميه الغذائيه ديالك، راجعي روتينك اليومي، لان غنعالجك حاليا. والعلاج فاش كنقول راه ما كيكونش بعصا سحريه غندير لها واحد الماده وغيتقلع لها مثلا حبه ولا سغن، ولا كيكون علاج كندير لها مثلا تريتمون على 3 شهور وهي كتجي عندي وانا كنفحص لها الجلد ديالها وتنشوفوا المواد اللي عطيتها، كنشوف مثلا غادي نخدم لها بالليزر في اين عمق في البشره ديالها، كنشوف بزاف الحوايج. لكن المشكل لا يعالج، المشكل هو نمط العيش ديالها، شنو كتغدى، شنو كتاكل، الستريس اللي كتعرض له. نقدر نعالج لك التجاعيد حاليا، مثلا الا كانوا عندك محفورين بزاف نقدر نعطيك واحد المواد وندير لك واحد التريتمون اللي نخفف من الحده ديالهم. ولكن بما انك غترجعي للستريس والتلوث بحال ما درتي والو، فالتغذيه عندها دور مهم على الشيء اللي كيبان على الوجه. وكنقولوا حنايا هذه معروفه، الوجه كيبين شنو اللي كاين داخل. فاي واحد بغى يعرف المشكل اللي عنده مثلا في الامعاء ولا يشوف غير وجهه غادي يعرف. مثلا عندك الكلف، عندك مشكل في الهرمونات، لا نقاش. وحده عندها الكلف، 90% ديال الناس اللي كيجيونا عندهم كلف كنعرفوا عندهم مشكل في الهرمونات، كتقول لها راجعي طبيب النساء ديالك، راجعي للكينات اللي كتاخدي ديال الحمل. عندها مثلا لي بوان نوار بزاف كنعرفوا عندها البشره دهنيه فكتاكل الدهون بزاف، كنعرفوا بلي عندها مشكل ديال الا درت تحليله ديال الدم غادي يقدر عاوتاني بحال اللي هضرنا على السكر يقدر ياثر في البشره مثلا. اكيد. الدليل ان الناس اللي قطعوا السكر كترجع لهم النضاره في البشره،
لان كيحيد كيدير واحد النضاره الديتوكس، كيدير واحد التلوث اللي كيتفرز على اللون اللي كنقولوا بهذا المعنى كنقولوا زرق اللون ديالو. تتعرفيها بلي عندها تلوث مسكينه في الامعاء ديالها، فكتقولي لها ديري ديتوكس اللي هو تنظيف عميق. تعطيها مثلا واحد لي تريتمون اللي تقدري تعاونيها بهم، ولكن هو روتين حياه. ولكن بما انه كتعاملي مع التجميل اكيد كتعاملي حتى مع الشعر. اكيد ضروري، ماشي غير البشره. اكيد حتى الشعر عنده علاقه بالتغذيه. اكيد. تقدر تعطينا شي نصيحه بالنسبه للمشاهدين، تعطيهم نصيحه على جمال اللي الشعر؟ نقدر هو طالما انا طلبتيها مني 2 مرات وسمحي لي المره الاولى لا قلتيها ليا ماشي الشعر. نقدر نعطيك وصفه للوجه ووصفه للشعر. اكيد ما قلتلكش على الشعر. بالنسبه للشعر هي خصك ديري حمام زيتي ضروري باش تغذي الشعر ديالك. ضروري. لا، حمام زيتي هو انك ديري زيوت لشعرك وتخليهم يمتصوا هذوك الزيوت، وخاصك تقلعي. هذه غريبه هذه المعلومه اللي غادي نعطيها، ولكن حقيقه خاصك تبعدي من كاع لي شامبو، كاع لي شامبو تبعدي منهم وتصنعي الشامبوان ديالك راسك اللي خالي من لي باغافين. لي باغافين هي واحد الماده خطيره على الشعر، هي من المواد الحافظه اللي كتحافظ لك على فعلا اللي كتخلي. اذا اللي بغى الشامبوان بهذه الطريقه هذه يقدر يجي عندك، مثلا يجي عندك كنصنعو، ولا ياخذ شامبوان ديال الاطفال، شامبوان الاطفال او مثلا. الغرض من شامبوان الاطفال هو خالي من المواد الكيماويه اللي كيكون حتى 99% طبيعي. اكيد ما كيكونش ملمع بزاف، ما كيعطيناش نفس النتائج ديال لي شامبوان الاخرين، ولكن كتزيدي معاه انت زيوت يعني ولا بغينا نهضروا نيشان يعني بلا لغه خشب. يعني هاد الماركات العالميه الغاليه الثمن شي تسويق اللي شوفوا هذاك الشيء. احنا في عالم امتيازي تسويقي محض. انا بالنسبه لي يعني احنا في عالم الاستهلاك والكونسوماسيون. ديك الماركه غير زواق وصافي. اكيد كتعطيك اللمعان، كتعطيك النضاره المدى البعيد، ان غادي تقصف لك الشعر ديالك، ان الشعر ديالك غيتساقط. الدليل ان ما غيبقى لك شعرك بديك الكثافه وبديك النضاره من بعد مده طويله. لي باغافين ولي سيليكون المشكله اللي فيهم ادا من ذلك، نصاب يطيح لي شعري ونصاب الا ما يدير ليش سرطانات، الا ما يدير ليش امراض، الا ما يدير ليش هشاشه في العظام، الا ما يدير ليش مثلا لا قدر الله حتى المراه اللي بغات تحمل ولا بغات دير ولاد ما يديرليش اطفال مشوهين. اكيد. الدليل ان الامهات ديالنا قبل كانوا كيستعملوا هذا الشيء. انا دازت عندي واحد الخبيره التجميل ايضا قالت لي بان كاين بعض الكريمات كيسبوا في التعقيم في العقم. واش يقدر يكون هذا الشيء صح ولا ما فيه مبالغه؟ انا كاع الماده كننصح كاع العيالات باش كنقول خصنا نتقفوا، خصنا نوعاو شويه. دابا جوجل تراديكسيون ما خلات حد كما كنقولوا فابينا. خذي البرودوي ديالك ودوريه وديري جوجل تراديكسيون وشوفي لقيتي فيه مواد سيليكونيه، مواد بارفوميه، دي صوديوم اللي خطيره، مواد الغيه من الروتين ديالك اليومي. حاولي تستعني تكوني تبتكري انت الكريمات ديالك، تبتكري انت المواد ديالك. الانسان اللي ماشي متخصص كيفاش غادي يبتكر؟ الاجتهاد. احنا في عالم الاجتهاد. اجتهدي في الاكل ديالك. فهمتك. يعني غتمشي لليوتيوب والانترنت تقلب. اجتهدي. كاينين ناس متمرسين. المهم يخص الانسان معلومات من الخبيرات، كل ما هو طبيعي، خبيرات التجميل، كل ما هو طبيعي دائم، وكل ما هو كيميائي فعلا عنده. كنشبهو انا بهذا المعنى بالعصا السحريه اللي غادي تلقى لك الحل حاليا، ولكن من بعد غادي خاصك تتحملي العواقب انك الصحه ديالتك. وحنا كنعرفوا بان الصحه لا يختلف اثنان بان الصحه هي تاج على رؤوس الاصحاء. يعني هي كل شيء العالم. وحاليا حنا عرفنا بان الصحه هي اللي كتمحور عليها العالم، فعلاش ما نحاربوهاش؟ حنا عرفنا دابا حاليا بان كل شيء تسويقي وكل شيء تجاري محض وكل شيء ماده اللي كتحكموا. فاحنا الناس وعاو وعرفوا بان دابا الناس وعاو بان القضيه ماشي عندها علاقه بالثمن. ماشي شحال ما غلى الثمن يعني انه الحاجه ذات جوده. اكيد. وحتى في هذا العالم ديال التجميل عرفنا بان ماشي اي ماده غاليه فمعناها انها يعني الجوده ديالتها عاليه. عرفنا هذه المسائل. الشاهد في ذلك ان كنضحكوا ان تنقولوا كاين واحد الكريم كيتباع في ليدلو في الدي اللي بواحد الثمن زهيد. فاش داروا لي غوشيرش وقلبوا عليه لقاو كينافس واحد الماركه اللي كتكون في باري اكسل اللي كتساوي ماشي الدوبل التريبل الكات. يعني غريب واحد الفرق وليفي ديالو احسن. فنعطي العيالات كريم بسيط وسهل تقدر تستعمل الوجه. اكيد اللي كنصح بعدا قبل ما تستعملو حتى تكون درت التقشير العميق للبشره، تكون دارت واحد الحصه ديال الديرمابين او الديرمارولا لان دخلت
دارت ثقب بسيطه لبشرتها، دارت التقشير نظفات بشرتها بعمق، تاخذ كريم اللي ساهل ورائع زعمايا اللي هي زبده الشيا او لو بور دو كاريتي. ما لقاتهاش دير شمع النحل هادشي كيتباع بثمن زهيد، وتخلطوا مع لو جيل اولوي فيرا باربا بانديس، لا مارك او باربا بانديس، لو جيل اولوي فيرا اللي معروف انه واحد الجيل اللي كيخلي لنا التماسك في البشره، وتزيد معاه فيتامين او ولا بكل اختصار بكل اختصار اللي بغى يستافد وتكون عنده نضاره في البشره وهذه يمشي للصالون ديال مرحبا بكم على العين والراس، يجي عند لاله غزلان العين والراس. دابا كنهضروا مع خوتنا كما قلتي على حد قولك، واللي بغى يعرف فين غادي يجي ولا كيفاش اتصلوا بنا على الخاص على تي في شقافي اللي يحتاج يعني خدمات ديال الاحسان ولا خدمات ديال غزلان يتصل بينا. مرحبا على العين والراس. الغرض ديالنا هو ننشروا الجمال ونشوفوا المراه المغربيه في احلى حال. المراه هي الجمال، المراه هي الاحاسيس، والصحه ان شاء الله، هي المشاعر، هي الدفء، هي كل شيء، هي نصف المجتمع. وحواء ما اجملها لمن عرف قيمتها. بقات لنا 10 دقائق. انا غادي نعطيكم تعطيونا الكلمه ان ميساج كيلكو شوز ديرني مو que tu vas dire à nos téléspectateurs. Alors, un mot, ça peut être un très très grand secret pour certains, mais qui est très facile. On a toujours envie d'aller chercher le bonheur autre part, dans une voiture, dans un mari, dans un voyage. On essaie d'aller les chercher. Mais on oublie que le bonheur, si vous voulez vraiment l'attirer vers vous, le bonheur, il est déjà en vous. Il faut être heureux maintenant. Et ça, c'est le plus gros secret. Si vous vous sentez heureux maintenant, comme si vous avez déjà les choses vont venir à vous. Et ça, c'est vraiment un truc, un secret. Vous pouvez étudier ça comme vous voulez, mais c'est ça vraiment, vous allez vivre vraiment sur cette terre et dans l'au-delà comme il faut. Inch'Allah. Voilà, ça c'est un message que je vais faire partie aux hommes et aux femmes ici. C'est vraiment pour tout le monde. Et soyez heureux. Voilà. Merci. Un dernier mot, un petit message. Madame Leïla, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices. Moi, ce que j'ai à dire, c'est aimer. C'est vraiment l'amour. Envoyer des sourires, c'est gratuit. Moi, j'adore sourire. Donc voilà, et levez-vous toujours du... Oui, franchement, il y a sadaqa. Donc vraiment, donnez du bonheur autour de vous. Parce que ça rend... Moi, j'ai déjà fait le test dans ma rue avec des petits vieux, qui connaissent déprimés. Qu'après je leur fais un petit sourire et puis ils répondent et ils sont même étonnés. Et subhanallah, et c'est voilà, c'est ça, c'est vraiment un bonheur, c'est quelque chose de tout simple. Subhanallah, c'est voilà, et tu vois que ça change la vie de la personne. Déjà même la posture dialou c'est bien. وغادي نختم ختامها مسك بلاله غزلان. شنو اخر كلمه تقولها للساده المشاهدين والمشاهدات في اي ميدان بغيتي، سواء الجمال ولا المراه ولا اللي بغيتي؟ بغيت نوجه للمراه المغربيه واحد الكلمه اللي خدمت عليها انا مده طويله ونتمنىها تفهمني ونتمنى الرساله ديالي توصل. كنقول لاي مراه فين ما كانت على وجه هذه البسيطه التمييز حاجه مزيانه. قلبي على فين عطاك الله القوه وتميزي بها باش تقدري تكملي وباش تقدري تحطي البصمه ديالك. ما تكونيش كتشبهي لاي وحده. اكيد عطاك الله شي قوه ما عطيهاش للثانيه، قلبي عليها وبرزيها في البروز ديال داك التميز. تماك غادي يكمل الجمال وتماك غتكمل القوه ديالك. جميل جدا، شكرا. سادتي المشاهدين، سيداتي المشاهدات الكريمات، هكذا درنا واحد الجوله جميله جدا في عوالم عده، عوالم حواء، عوالم المراه ونساء العالم. Donc nous avons fait un tour dans le monde de la femme et la femme du monde. Je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا، وإلى حلقة أخرى مع ضيفات جديدات مميزات. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت الهوى مذ عرفت هواك،
إذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن عداك وقمت ناجيك يا من ترى قمت ناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك